Sanakong kanina konti marasa merurwari mina lidan dakaitara yang aku tesi area Lambon yang aku tayo. Kurawat speakers kukurina pen nangara miroro ante taye yon na ripo sara komite bukin na naman ito putan no meta the PAC yon na accounts to na accounts sira te accounts sira temena mendiri kan yasen manive ko tanga te mewanu na kon tanga wa pimeo wasari mo mon gawa toy te kan ka kaitaw na kon na komite ibugin anam mapuri yasen koroyen inanun norakin tenan ana ripos to de senera yon na accounts renta mena inanun diri ka na mai sai kan skala para banne pa esare enkai to ya pundu kong kain ne tokina pare te to te diri ke na ko to yon ka waina akana sene ben no de tanak ya to ema venena ben ripos re PAC metar ska kai to na ne te speaker asa kai to wana pe te senera me kai na sim ibukin na yara ay mapudina pen karos pangay biswon ay account sira ay pun banarem kagay taw na konta account sira temena teme me na account sira nagla ka tan mapuri kaya san pen ni de kire me karawan te tenan pe ibukin na naman ta account sira tarawan na naman ta account sira inanon de kay kan ay yay tarang me ta kanwan na ana repost Tokomet hari kion kanuan na ribos to te senerare kangai kateri pa tipai anak kukune kimina na suo ako wasponte meto ana pendan tate pe yang ante nana kune te senerare te disclaimer ke ya ki konan ko sino ko royen are ke pai bukine kaya ke tenan ka kuwa ibukin ware de nang karawin dinanoi ke atawai to wana te tasek de takanga seksi tawara kaunsira ke bare sunori ne ben na kampana atau pun na ya kaunsira bete bewa te tau te ka ya konen de ke te disclaimer pa ye pa te bewa ka era ai kware ke mia atau ai to na takanga sina karawan dere sekarapati te tau te ka sekarapati minita na ron na ke ka makuri de yasen ton makin ka ye bukin to pan te nan kanga de sen norak ke to skante nga na pengaira na ke ka te minita pa na te me ano ko pudi ina pengko ano ko bete te mane mo ta pare katiak ibukin kamer runga ki ya kansira ke ai to basi ngaira te menera ite dai sa gitu kin nang nunu ya kina te ta ka bena mane ibukin te tenan ko bete kan yori ki panura kin min ta ka bena mane ane pa tera min ta makuri ke ang kai kangai ya kinangos ne ei roi tai nes na tai ba te tau te ka ya sen makuri ane pa kanwan na nara ana divorce tokomit ay to baka na divorce tokomit ebon pai ka pun na ta kitran ka nga na ron esen avenen te divorce yo esen manwe te minita o te tenan kawai ere akavenek pun pai ka na pun tiai to pai ka pun te ina pete tau te ka to yakinan kaina no tera te rapata to wana pe na mang kakai o to kakai iri kide kimete te mamana ngana osina no kai guys Pair sunia kin de te mena konti ta bene mani aning sirau atau ai to wana terate ta kanganga kawa kinan min tenan pi te speak atau ai to wana skan data te meroro ye songora ne ya kaya ara kansira me ta mena pa are es pantukin te na makaina ta kansira kan tan ngak pena ina kana ko min na pepe pukin te te ana mane pilipirin na mane na konti te ministry tem sia ang kan may kan atau te starena patirang kan ispangan tem sia kangay nang kawak pa eneria ina ben montain ra dinanon na ikan yon mapuriya na keme inanon te to takara ye yo ya kata be kangati tabi wara kang sira sen kana ko ke tay yanongo ke atau ay terangana ay yan esen manwe te minita pa inang karawa kitera to ti kapungan ay kitera tabi ka way kapo ay rapan harapan na peto ko rep naron na ana po kana ko yara kansira ibugin kariken ya pay nito men te internet te Starlink kani pon te sirak pa kanaro na bay ato me arab kansira na kon te internet kiya anton te takaway ere esen kabine te minita taraya patuwana po kana
Tirang kanya wara to me uya painu makuring kanya rakangsira. Pari ana kaina no ingani to tinani misin dari ana konan da to scan ki to nda vie kita maintenance pe pe kan ba konan ana konan ikawa kinakinte tirante yon the internet kinte the cloud. To ikan ne isikan de CA. Pai punte ay hanga ngara kangsira ibon tabi ngaki. To wana te takanga punte painu makur. Kaya to to sungaray do ya kain takang siran tamen padi ake ya to photocopy de ake katutun tenan pe pe kan kaya kanokot ya pun nakone pe ake katutu ya su ba ake ya pain makuri to ya ina pun to ina sita po ka ngai kai sinanori na ya report sara kansira to to wana ngai ra esteraya pana katwa me wak ay pain makuri kansira terare na kaina no ye bukin ka merungan te terei to ane sina busi pe na tara ku terangan terangan eno kona tani ye te terate to pun te takarikira kita project te pura askan den ngane to ni ye te project min te ribo sare ana ribo somete ba enang ka kura kita nan kansira to tenan pa ini makuri to wana na be te takanga ngayon to pun te tararua daron na be e mane viak ke ate ai menin tenan sini ka ana taraw takang sira iro yon meta kita ni makuri ana tara wo meta iro takang sira e ka ye iyo kidika kino kon wo tanga te bi mewa ke to ane to ai ya pun subina no 20 te tau te akwa teranga na tapune yang ana re anang kame unak ke ate ina kangan tarak pe na ke mangari kiai to wana te sinatara na be ana kora na tapun makuri te minita ori kina kia terarwa ana mane takang sira the state fund kita pun ana ibobo kina ben ran terarwa ana mane takang sira o te ye ana rapatar te no audit kia ta ai kai ere e me ta kana pe na ngere me na perun dinanwakin na report takang sira yo ana mane kana ero iron te temsia kia ta pun ye na be report sare ari ri mi na ben ro iron temsia ke atawai kai pai ta ena subi merinen ta kansira te ministry me sigantara ane be ana korokorante ana tapun makuri te minita be na kawa ba atol me una be ibukin bo kai ara kansira ke awara ana korake kana tararwai tena na account na ke tanswoi tena na account ke ate awara ana korake kana atakata kai inanun pe ara kansira na kiraka ke to ai ere ana korekte kaina no abis seminitare atakatakan ni popo ati kiraka na pura ke ina kona spangana no ren nesinoria ande bete ya kona ne ya kiraka ai ya ponomi te menna ya ke roi ana katene ye sananga ki ibukin ko ron spangan ti kiraka ande ina ana bowi ta kansira te to full council naron da tonga ye sen no nori na bowi au kansira te ndiri kai kano ko yening men na kara ana kira kara kangsira o inang memere te bobo kina ko ya kangsira bukin karon spangaya unde bete ya ke te trial balance ari in rein mena bobo ta kina ko ya kangsira ayere nang kanga ne pena montai nora kana to yi ta kanga ana ri ne ben boga kira kangsira akeri ne kiro ya rapoten no meta pa ana hota na pena ana boga kina be bukin teras spangaya ni re ke metara ruan na manete ta kangsira kita ana tayo bukin piripirin temane te trial balance ana kangan teras pangai yon na kakini terai kan kangai kai te takakura na ko ya ara councilor na iro ya tani makuri na ki asan dinia ke te pentenan councilors pa ena ana ta na bes pangai ke te kira kan ana na ki ona ria ni ai epun seneben ria kinaki te na kwani kira Taron kaya sa tayo rin ya kapunang kapungan na kaya riyasan bitaya pena pun takatakan ekonomi pa kanaya na kinabe to ti temen na to ti tari etabi meta kari kiraki awe ipun nang uno sinaber ka kaunti ti sare pa kawe kangay kay paya si sinamang kawato ay tira nanga minita na bente te pota kini mane pari na pe no meta kata nara kangsir enang buburari kispangai ay punibukin tararuan te teman hangai to tenan pie beroi akana ama anariain taraya pana anakakawa kinaki to wanang kanina pere taskan sikan meroro akinna kanuan te terato wana may bukon pa area amarua
to pepen ana buka tau te kana kun ta kansira ato wana si kan tarayen na account te ta kansira tamena to pun taraki nebe te tarat ba ya punek ba inang dio ta kapene mani yon ta katau mani ato wana me pokon te ba ya dio ta kapene mani yai pun to no pa ina kun na ya san makudi ana dan makudi tau te ka ke menen ta kansira o ai to wana nebe to ipun ta pianga to ngai ere kina pe dai nei mero ro kina na ba ai na pe to wana akaina no anabe ire ki ya re tan makudi to nora ke andere ire ai kai nebe na tan makudi tau te ka ke makudi on rap makuru ai kaina no anabe tera te makuri bukin kata mero ane ita pun mer ye kita tahu ayos na ribos council anda mena open council anda berana imin ye kita tahu pa ye kitokin ndak on wo tanga wo bi me wo ira ka yon te ni tanga hati tira kan ka penman to wana na bete ta kanga sikan wo sara kanga ye kina wo spatira roite to ban nei awe yerun ngongon ne ye KPF tan makuri ta council atawa ina bete sira ke sakitokin wo sara ke kai ay inang meta tan tenan di bos sa kisi na di bos te ta council ta mena ba ato sa bun kunin ka bene ya di bos sa council etera to pa kina ka sa kinang ngongo ba ina ka ngang kan yaron keten nei ye te men na rapota no met as to asen kita na ta council ka asen mosra min te me weyo anang akakaya kimin na ya pirimani na konte KPF ya pun na kire kemina inang meta ta pare ye ngai ye rin pa na kare ke mani ta council ye erin pa yana ka pena mani ta council metera te makuri bukin keten nei kanga ye eswai ye kinang meta ta naronte tera tenan meroro sina bubusia te tau te ka te minitare are ta minita ke to ire kere ke mei ba ana tara te tera ye tera kan yang ana ye ba ye to ya pun ngo ya ki ire ke min na yamane mente mi temsia pare ang kware peben ka bene ya ro ko iron temsia sina ka te ye to te sina bubusi pa ana tara te tere o to wana na pangkan dia kanga to iroro ta na pena to ron merungin ta kansira are pun piri-piri na nakare ke mane o to inora ki ba to ai te tere to wana e kunia kin na ndi pos pa ye kinang doro kon na take tin na nakare ke mane ta kansira to wana na to wana ke to bukin te ron rapata ke to license ke terare kasuwa ke kanga ana riain dikuwa ki bukin ana kare kemana ta kansira kanga sinori indanan di bos pa ye kanga ye karo ko me angin te tai kanga ye akiroro ato wana te ta kanga ngana be toy na tarake ba antai roi ta be na riponte na mane ke toy the revenue collector gen tai roi o en kan ne sina busi pa irang kakawa kina be na iboboki te tautera ibukin ka kamerunga kin nebe ya kona pai ya punna na tani makuri ta kansira ari sake ki kanga ana tan makuri ta uteka ke sa content ke na koni boka ta kansira ari punna na tan makuri te ta kansira te betai kana ke te giraka o ya kapu ya ponomi ari punna na giraka ta kansira the assistant clerk ke wa hingan ngai ya kanga te tenan itera te bewes karayan interi boss pa kanga ya kinang besin man na no ki te itera pa tai pun si ta te bi kine ke de bantan ma ko dio to khang sira kia ari niak oi to bai ka ina ba na me ta khang sira angin te tai ya anganek te mu yo ko ki nang tau ro ina petera te atakin kawain te mane ari te tera te ke se serigon te mane pari apun naki da ka ri na ki ai ata songo ba ari ye na ane bobo kina pe to ko rap nda nton poki ya tan ta te tenan CFC kere pe na nome te tau te o to wai kai na be ko na be tere tau te pa ina kare ke na be angan ka kari kire ke na be yo na pa ye re punna na ta na makuri ta kansira ke ata wan ne ta ina ko nan dan ni popo ki na kon ka wa kina ni be me ata kina ba ante ye na ri ai sai na ke ante ye na ene ri na ki angana ki pa to wan na be tenan pa ka pai ke a ke ata wa ke min do ye ri sai na tan pa ka pai ya kai toy kai tabi wari ara bata kan wal diri bos mai kai tabi wa eskan mga iskan wasira ke ba kanga pai na pe ka kanga nga eti metuan kai tere mga yara kansira atau ai kai na pe na ina kona ni popok tano kon te antena ten tai kana ro kona ana kana penin kona pai seksi ke akana ko ki mente te tau te akana kon kansira opun na nome te kansira
Open na rakang sila king ayat e piya pa na teraya pa esa na ana di post kira ka kite sama ni kente ki ay na kuntay na ay na tarak pa kung kabuhan na kiroy tinan katawang manin na rin nariyasan katawak hina kira kayo nari esan katawak kangay kan teo ba site yon te tira pilipilin teman taway kay tabi wara meroron te tayo te sangana kite te speak asabubusi te tarani terai kai sekarang para pari aku nara komit te sener kain ta kang senen tamen ibu kin na ya kiki ya asi sa kabinera karon dere meroro bai na taraki ni ron te tau te aka ke ye te bi kora pa te speak Kuna buena boda te minita. Aya minita te ay Kai isi kan bolta bota yo andere mina ana sukun kan antau te korak dana meroro te rita ta kaitar ai mungkin dari pun manebi ya tanan kan arun te waki mungkin dia kina ya tanan elected councillors ilang kuren te kina ba ya tapanin te induction ke ya pen councillor ka pen kai korawak te yon ta ka wo kan yo te maintenance are te kina te tayo ya sanan ngana bayre cabinet pa nang kataburok te maintenance na kung na staan mo. Yaman nesto itong krop. Kapag dari go tako pinala te puno bo tar kuna si puno bo yan paya ke aku miak ke yam roro te minita bang. Ikurapa nam dari nam intervention na nam kata totan. Kuandring ina bubo kana mena ko yatante. Kurapa te minita. Ala sa roro rimina pun te prestige is excellency tanas mama. Kuraba te speaker yamana te omeruru ande takina me te kon presidenza te metuan sukun narak India te tabun ngai ana te ira ke meruru ante te ai iking ade te mani pun tabin te minita te kon presidenza makan job sin mani ngang ke mani te kamsera ke mani te tau te kare tararu te kamsera untuk intitai yang the constitution apa nan tapi job senmani ke era babari ya the constitution na yang anira yang the section 115 subsection 4d yang anira ngani tapi kumitin na naman ito tautak ke the PAC ari tararuana mani te boton namata 와는 간네 tokin지 제가라켜 간다는가기 들이 보시한테 하나리 보시대 비시바 하나고 이메탄지 아우신지까 와네 야로고 이까이 그러니까 이니스나 스방하라 가야지 스방하야 야기랑 바바간디리 약 안 스방함지 또아노 스방하라 야나 또아 마웅아타부 아빠라 아나스와 아라스와 때 constitution 기티 스와 마웅아타부 ada iria ini meruru wakina kikai ana mani te potan no ameta dikia ke asan to walk ke asan karaoke te tutu na ko ia adana di posa na kamene yakin tau sinti anga ya ya kare kan kai kan ate te meruru ai tau ba ni kawai na ba ya na pun kawai te bes sawaki na na te tau ta ka kiras ke kiras ya kam ta pun ke ia oni makina na ibukin na ba te potan no ameta pai ina di posa na kongrai te poton namas pa ora tarar wakin na naman e ko siri ka ito na konti te komit te PAC ari san karata pen de takmet ya na abste te ota senera andi takmet te meia councilor andi takmet na ayesati awai pun kancam makura taman ke narunda ya counter ya san kosna kok amti tayai na counter kamsare bukin diri ke kana asan nimene pakan wan tiri bos isu wat dirik irang lam na pa isu wat dirik ta ma te bai te mon kai to wai kan isa pai ya rang makan dirik pas samaru rokinan kai wajanga te pina niwa na kon wajanga wo pina wo wi na wo te ri ke wo te ri ke na ko ya ke rang daro
kang aya ka ngari ki meruro isa ke ron meruro tai ka na ka kang kwa ki nuan meruro ko meruro yon na kam je buita pun kia kan wa buiti ri ki na apun nan kai kang au kai tau tu wana ndei tak me tau ta ka noran te mokuri na pe kora menna ai tira tan mokuri ya ke ya karoi te na account tiga ke pun mokuri na pe yon na pa ndei tak me pun te mokuri te wana me mokuri te wana pa na pun ka tiri tiri na pa no meroro pa te me ya kam sira ai kai tapi mi na tapi mi pun tara ruan na account awana ka taumani amia mokor kamna ka si suwa bang kwa tapi ti tauta ka tapi ya oje taba ana ro kon tutuo pun tapi mi na pare kamna to atangiri tena andi pos ke kamna to kana men tangiri pos wara ara ka taumani nare ke pa nani panami na ta kam sira te potan namita kana kam kakao kini pa ye kai hapun ko na pandi ke pa hangan tutok ni bumoa tikin sa hanga na ko na ni bubura ke ngayari na ka ngayara potan namita ke ang kai ariya sa ko na ni men kangari yang kai ra kam sira yarang kuro jeta tai yon na para kiripes ke ari ri ke akiri ri na irang kura tata iru ya kan kiribas tiki yon sepangaya pakam sira ke awan nakaunga di tau ta na ko mi kam sira tapi mi sisirak kitien tenan pietem temani ke pa ina ni tiri posi metami ni kato na makaina na mi powi kam sira ke kam na tarai nga tiri si yon nei antai ya kariya ya cakap ni mana ya kanga sajuring an nara pu ya sasan kariya ya ke ai kai tenan kanga angan tu toko ana boka dikin cakap anga ya bubura pa asna kita tani ngari sabun tani ngati ob sini mari esa tani ngati o tabas apun tapi ya sagi tapi ran kapani an ai kai ya ni mani kan kiri bes ana mani te potan namet ke ngaya yarang kai tau te mon kai tau arang doi ya khams ngai a ko na no kon wo changa wo bi meni na wa ko wo changa wo bi na wa khanye ko tan chaka kam ma kuriya tamaro kam besinda papa khanye ya ko ngana bete ti beiti ya ya ro ko mi tan jau sindi awa ngana no ra bas sita ki na khams kismeru ro kini ya ipo ko na wo wa ke tenu wa jiri ki na no kon nari sang meru ro kini ya kham te arang ni tane ata ameta kere kere ke yai tawai ya ke na para batai ke na ai kai na bete bai sina meroro ana basi ya tani mo kuria ke kere ke ka wo ngana kon nara meroro pasa ki pai nga siri buak na pai ndi rei pa hei tapera tapio ngai da tanti tapera ngai da tauta tapi ya tani mo kurin jobs kawa kinan na to pa na mani te botan na meta ke Parang sibasi ni kawa kinara man ni puni mo yangara nakipakataya o yeres nang pakataya naman ito putan namin hani siya kaya bura era ko nang pakataya naman ito putan namin nagitararwa nakiakon na ki ayan na naman iti kitipas amman ya umani anaman nasim manaman isipom ayaman tiroro ay enero ki ay nang kinaking kay kitipas ki yan na ya si kay itaw na ko yara tani kay men na ro na ramon piristin sin karo ko sirang erang turun ko ikiribes ke metamen tan chukurun nge eri kin kay na manen tania o yarang buburang kay na manen tania ay tuwan iti simade isuwa te ni mewa te ipakang kay pat yasan do ko tuwan iti simade isuwa no wa pa kana kon tuwan iti simade isuwa ni mewa te period ke wan te pa kay wabuta pun te period na te pai ikan katua kan to ya sante jen wa ru ya rai ka wa ye harang nora ka wa kin te tarwa kin te mane na kai ko ikon na mane ki dipes ai te ya ri ki ro na ngai da kan ti ro ai ya era kai sa ki nang nora na ba ti ta na ro a ti ka wa kin tarwa kin na mane ti botan na meta pa ai mane na sira si pura na kontai ka na ro ke tawai kaya ngayari nang puroi meti yango ay nakabasakit sa katan iyay ti public awareness of education na
Asik si na ko iya tani makuri. Na ko iya na tara putan namet. Na ko iya ka amsira. Na ko iya ka aresa. Pari apa ni iya tapi rai bukin tara ruan na boy putan namet. Ngaya pun tira kan pari ke te ko ni Palestine sa tapi na tinta man. Iga ita o ta account harang up to date. Okay. Amon na up to date ya ka kure te ti page ai. Atau asa kisi tiada account tiada account sila. Ay punya ya account ni ada business, ada corporation, ada company. Ay punya account itu tahu tak. Karena seorang kaya jangan meroro, ay karir lagi orang, hamuan up to date. Awan ni kamu dapat tani makus. Pa ius kang kakawakin tararuan na naman itu potan namin. Tapi serangan tararuaya nanti account. Akan itu account ya tarung ngake makuria kiroi. O ang anita tamni o rungurong ay kaes. Nakanain mga account ay akirang tarong akiroi. O ani mga punca karag ituwan. Naan niya kakawakin anaman ito potam namat. Inariya ni mais cakata ni yay. Pare pun rungurong di bete mani pun kangang. Wasa kinabati angati subject matter erang pibit. Ipun ko na bani kangang ataruan di account. O tiyotan di account. Na anya ikai tahu nak konti sa kawawa pun kai tahu nak ya kaamsira kai tahu nak konti meya te kiraka te kauman meya kaamsira ni kapan pangkai ngai ya tara ne beti te mana ya monan kana ko tara ina betenan to mane ke to amonan nagi tara wakiroi kita tenan losses sai sakit tenan mai sai karang bubura apa ni bubur pakakawak na kanga ye the trend ay amonan ke dikakita mais okay the big question na ikakatiya tira ya dikanga ya kora na beta capacity ki training do ya ara putan na tawan se nakatina to ak sika kaunga te minute te mise te MCA andi tak me pun account or the finance ana kamerulunga te training Ciri ini, pai asal si ciri ini tak kita ni tani makurin jobs. Anak kami kena dah ya tai ikat ini akan sebutan namet. Pas sebutan namet, puning aja cuma ni mata antara luar nama ni cuma. Ada sebutan namet aja ana, makur puning aja antara luar orang ni mata ini kiamat. Orang kan nak ini mak kiamat. Naya dia kakak pa, anak ia ini pendara sistem, jangan sila, anak ia ikanga, anak kini apa? Kang ay views o ay kakaung na yan na makin tiputan namat. Okay? Payong ang tapanin doy tara ng jobs ngay rakam sila ng jobs naman ikakawag na ba tara tiputan namat. Anak ay inak o ino ko nang at tamni. Ito ay yamuan na riki ni ko na saran na bataya yarang efficient ke effective. Okay? Ari pun nakiya to kinti tamaro mas kakaya nga ke batiwana ay yarang musus na naripos ti ta senera aki tararuakin tinaru the coach okay ngai ya ina ti the coach na ba mon pai okay ako pais ko na ina ya para na njo te rang nga ina ko bare ki medicis ake disease tani makuri ari pun the public service andi tak meti the council yon makoro akakawa ki pepe ni kakuwa. Pepe ni kakuwa pun ko tan ni makinan makuriroin sa kaamsira te sa makuri teman na teman. Kan herang kakawa kan nakakawa kini pa ya kan. Pa epon nangan ko na ta tam name. Pakano ko kawa kin pa ya kan. Oy pun na na ta nuam nam ta pun makuri ari ko na makuri yai. Akan ako kurang tangapay. Ani na pun nangan ko na tam name. Kurang kita berjuang, ya na yang anu kota ni, kota kata ingkau kini pa inci, tirani disease. Kamana kan jawab sih, kita lagi nanti pa kita berjuang, kamana utan betam ni man. Okay, ayah sina kata ni ya yara putan kami, asal kami kini tani kami, asal kami tani kami, to ngai lagi sebangara, ni kai irin cetai, an nangat meroro, an to kanuan jalan di bos, pari irang kakawag, tararuakin na pa itu putan kami. Ngayari ingang ke
ipon te mato andi ki te kapuan pa ye na kana ko kotara te tamne ya mona ni mo wariri ki te mais ya mona ben wariri ki te kanga te maisin te mais aga kin kanga ngal ka ko na nus ki ta ko nan te wona ki mo ngai ai en ikai ta wa anaku kune te rate ikai ta wa te karawan te ribos anaku kune te te sene ya on te ribos o ya ana ribos te ara komete te mani ikai ta wa te sabai ni makain na sim to on te PAC na re ya ponse te sabai ni ana meroro yana kambasinda ba kamato to engami kamerunungin kami na konta bimi yan the constitution ay tingnan naman eh Maungatabu kitibes may marara di ka naman eh te boton namin agi ako nan kururoin nariyay ara systems ara kainitay ay kami na in place kami na oraya sinadiyay niri nakanasagiri ante kapuan pa na iya mo amorik ni ka akin education or the training katani yaki ara ko tanna okay payang ani buat siya mai ande ana tay ito nakaunga education ke pa ina dia ina pendin siya kan namakin nei yo yara tay ka hari ni nakin kai kakawakinan kanga si spirit kakawakinan si pai ke ana pa ikutan na mata abun kakawakinan na iya pai pa iyong na ito wag mi tini dikin nangkai pa inang tuk siya kangangal ana hindi kaya tani mo kudio ana hindi kiti kanga ti wana teta irang kamomoa kaya ito wag ang punbanin tayo teta Singapore okay pa the education or the training kakakan na ti mentality ro yari ana efficiency taragwakin na ana pa itipotan namin okay ilarikin smartness looking could dress well. Ano ko kung te cleanliness ako din plan sa Singapore. Okay. Basta ay kay model sa ika arang skiroy na tira ngaira arang na pen waro ko ida na ko ye. Sagit pa ika arang na to aki akangan. Sikona. May tawat wan te bay sinariya ka unga ta katani ye. The education or the training. Ni mo man na primary ara to ara kinta ara preschools kawakin tararuhan na pa ito botan nabat. Nge akan sa ro kontiro ay ari punya kawai na ye janan workshops nanda inagi to kay kay. Baka piruruan tani ngaya kariken tani ngaya ara tani mo kusi. Ngaya kamda pa tani mo kusi tararuhakin na pa ito botan nabat. Kami ya kana tayo kinang ko kami tararuha nakaungan kami hindi kami tao tak kikiyak sinabi ni kikiyak dararuan na pa ito puto namin imomen na tinimawan science ikaro ko titibubuan tara paane kana pasin kawakin na science sa pasin naman kawakin na tara ayan akan pasin kawakin na anaman ito kaamsira Abon manin sa kaamsira sa basa na kawakina ana mani te potan na kamta sinda pa ya po tayo ya kahit tawo te lipo sa ibuto ka tara te meruru yo andre te kosay kamta sinda Robert Bereses rasa meruru rimina kan punti Street man nakarin na kami biru honorable England Yota tesati Te korava te speaker te ten meroro ada Santa Vigara so bepaide yon na accounts tamen ngai ne wage pun mata banan ka mau no no ko mi ika ben ga na raus nte tamaron tawan uyo amna pen mau kai ko ai kai to ada san mo mata kan tamana era ka tamana tu bo ta pun tanga ane sin te ribos ma isneya te bitia tanan parents argument gawet Atero ngorong ayo, ekaputa na konti tau tera, ekaputa na konti kausra. Ana pun nakikona bitaki. Ana rege doji ta, ngkaro ko iya ite pa karo ke.
Ngin te Maneaba ko aro ko di posta bu ayat sabat. Rek mo arate in kas bu. At te man te saraba ko recommende dasi sa maruro mai. Apun nan ro yang attack ka tru. Pun nakya nanon di pos akam na rinanoy kanaya ki kuna te tau te ka naron na rong nkariya ya do write off yon account again. And at the end of the disclaimer na kaya tugina nkarukwa ay sa kaya ya ingwan wanga wabi meto wana to kometer may mayra na account sa tawtek apu sina to write off ek yire ka nanan ito man karawagan sa po sana ben kawara ta kauman persistence kamatata pa yo pega anakay na nok tarante kaya yaki ko ora enangan write off to my son to tak sa to my sakro oyo ya kung didikira kila makaunsi ta kaunsi naron meroro makain TMC tanakon na tubuy may suwa de milyon kaya na kuri kaya na kamaunak honest pa ko nan nisra ingan ne ngonon baikan mga nanya to workshop para karawa kaya ng tamaron takantan nga ba nakakain ka pa nan kukurak de sa team tiritan kaidera sa tiya ma karinek anak ato mo wagi pain makuri ngai nonon to koy rap makatima to ay minang kanne antay ta penangkan ya kan nakikuro na ba buon na rabia bangay ay Peru ala pia pa ta council ay Peru ya kita una naman o yan tay ngan nang katima to ay kan anang kay disirak ay dan sa katayan kay katayan kami na mamaruro kita makain TMC ya patra tu pakin na ikan yang anda na buo karon dia ayawagi council pengen nane nonon na workshop ang kaya kaya pun tagin na minita may tama na ari bugi-bugi tan makuru pa po pepa nonon peng TMC ya ayong tumatanungin TMC ya naku yana ko ragin makuri hoy kay panana kita kini kam nakangan bugnira was ka boya mi pepa kam kangan te akinan no ya kam te kanaro ko ya pami panayro nang kay saki karo era magul gararo ko mi pepa e ko metenak tinanwa na mi pepa yey kata kaniman o karawan ka buta de pepa yey te pepa ari yey te supporting ari kaya king iro ko an account no to tamas wala norak yey te pepa ari de vivian kaya maya magen agya tukin trono de speaker ngayon kan de bukin assassin kita maguri ake de mana de sa maguri de CFC ya ka panan ay matanu ya reta begia de bowi keke e won tangi lagi kita kata maro na ay kay rong ay ko wana siro ko ha kabul de na ben bugina pairi ka ba ka po account apa account me pairi pe pa penen po me pairi anarong trono aspa mo enang kong kaya ron tarwakin ni pepa manira wa tirigin na oan agi gugray na nun dala tematanui sa tuwa account na may TMC ari takin and turn to workshop ano apen na ro apen ento ay laptop kantani nga paten ento may kaya magulo na ron na reta ko diminita silang gugray na tayo akaraw kin tayo na ko anakaraw may Peru ya kono ba muna di paili kay ano ron ta katamaro nara program ngayon sa tay sa pun katayan mo ko ira si bundiay mo ko pa tol tangkain araw na account mo binaw takanga mo doon at speaker agyang kaya na accounts ta council ay san doon mo binaw apen in san dia indo ko kay inulun mass diri kayo o kaya ta council doon ay san karuan account abugin dara speaker araw sign and nagyakak ay at niya ya account sungkay at niya ya account sun karo kaya puntaw na nuya awas ko na sign na yun straight pen ando na makurun ka ben sa mimi kaya pus at tiyang patirong-rong kaya puta na ba ito pen kiribes yon wanga wabi now na account dan ka ben nakya na bangkay asan ko ran account in wabi na mau na ron ko ang wakira yan kay katoroy ito ko tuloy ito kay katoroy anak arawak ma ara program the stance ta kanang yes na kay na suko tanaro baru kami tararwa teman itu gara magut
ake alam ai mo sito on tebe sa na ko dia men tau sa na magin ya kire kero ko rai magin kun na kilo on tere ko rai magin pai ake kan to kan ay ini nga na council ay karo kung wapi na amon des ta kan tani pas na kay sa ki bai kay pangas merorong ni na da council na rakamtak oh na takay gito ko rai ya agad ta kina kita kana ya council ayan tayo nga na lang buo kira alam mo na Robis unaga ngaya ra katong na sa mga bubusin akira ngorong na kaya sunorian ng program sa tawta akira ngorong patas nang katawa tas nang bunso ng makulio ngadso ko na yon tara nga taka nga ngari gito na the speaker ya rabu kanako anawagi to sa ya si karaw the financial account ang mga ron tiba ya the performance audit ipo kayo para sa makaraw ay po na pero ngai tabi nuwag Jadi jenuh di bos tayo nanon tayo na naro. Atau apa sa nora bare pun to kan jauh sana. Ito hinapang kayo kanon pain do sa. Pada akhir ta council wap men mau to ko government. Ito tan ngai ro ko ya. Ay pensikan men tayo sira wap makurungan. Ang inaban ti tira mainu ko tayo rawa. Ab makurungan ni ani kay. Ana ya gire ka. Wokaran makuring kay tayo yun. Beresden sa tawtak manangan na sinin na ramakul simula para ramakul mga taningasan nga rin tiririkan ro asan ang buno makul mo ay taraw takan taning di kapanan nga to write off ay tirangan yan isin to write off Ye council ay write off. Asa sentuang niya beta buwak. Punna kita council ay kunan karaw to write off. Ina diya ino kira mo at minute. Ito baga na makan minute kunan karaw to write off. Yan di tuang kain. Tama de tuan di tararwagin manin na makur. Tawtakan na makur. Punan si makan sa tawtak. Ayan kan ano mga penin, coach. Sa san bubusi pa na penin kami unak na right off again. Papun na kaya makanta ka sa tuwa na matuwa. Ang karawan. Ang karawan, penin mata taroy patara sa mga karoy na kanarimuna. Sa kakanta nga kan, sarawan tiyaw sa kaya, pati libo sa naro, kung tayo raw at akamsira. Ay ang ina kan, ang penin, nung wabinawa. Ang naro ko wabinawa, nimaw, edwin, ang matapo gina. Ay penin, siniya, account sa mga kayo. Tinono nga na tamaro. Araw na council na rin na daging na developments. Ay mo na sikonan kan ngayon tas daging na. Pun na kena to one sense. Sama ni ngari age to one sense. Pai tin mo one sense. Ese kan na daging na developments. Ano rin takanta nga sikatayan makulit na no. Sikatayan. Kapay sina ba kasin sina ba. Akin ano na kiki. Ala di ang mapan no. Kasi nang montahin mo ko ito na kuninga. Ayaw kay terong sinapan nga penin dia kan write off ana sa kana ito na nang takariya ba na write off angin ano ang DPT uru ya council uru ya dron tautak ana yai bitakin ano opinion do sta atawu kana ko nan timo to puto ka kira naron naramagudin atas na ko na laban montay ni kawari aben atabo kasi nalian kawari ibugin tuwagin na nakan sa tawta kapang kay nakan sa tawta sa taw wabi na tinuwa wabi na wabi na koray to man tay asa wabi na naman ang ito ang nagisay kay tirili kayo sila mga tanang ito tirili ka na askanta na ngayon paano sa kay ay sa wabi na ay eri on na ro na apon na kon tekasis mo na Robis ate tram ko na tawta man to ba Ane riya na sa nakapais. Baik ko ay ramagurin kasi. Katapos siya kan nero na kin na maruroy kay. May runtra. Sa babay. Ako amra pa rin. Tongra. Tayo to yung mga kan desbiga. Lar. Kuraba sati. Akun kanya di sati may peru ang kanya to committing din.
Kanahongan di meruro rimina no di state mana karena metero tinen no orang te boy white tesati Kuraba sabay kay kukunan ng anay pa nakanakuha umeruro inakya papa ki umeruro sabay inawarik puisi wo wate pay ay kan tapiki ay may na tapiki ay karapa ara komiti ay piku kura kura ay nora ki ba irang tamaro ay busin na o atakin na nakundi mo na ba yu anak ko ni kiribas di tagiman sa baide o irang karapa timeruro ay may na pa itiri ay kasi na ko roy tuko waroy ni kiribas kasi daw tayo kayo ngkay ikona nang ini kakawakin ikona nang ini katamaro tararuan tepay tayo ka tani makuri sabusin kami kam kona na kan tayo ka ito wamin tetaw teka pada tayo yo ko wa teman tania ya pidak ang kanayo na ba koroy na betis sa makuri ay mo ikom de kaunshira bravo de kaunshiro itak pa inanang ipidak na ba manin de kaunshiro tuwan na tuwan sabay temuan ando yo meroro narun na tatakinak yayan temeroro tira awayo sabay ngay kanan nakayay na nasu ang kwete samma kurin te kaung siro payay na siyang mamatayakin na nasu ang namuan ng tiya papara namuan na toto na nun nasu payay nakiyak pawa iarawan di kita kana iarawan surta kana ngkay nasina arisibu kandi pangayang mayroon ay taran. Tiyo ka, tani makuli. Siapa kan ko na roy, ni pay na pundan wala roy ni kiripes. Iko waya pitaking kay tiruruhay, kaya po ni pitak. Asa kakuha na ba? Tiyan ay pining kay, naroon na etat. Ay po nakakya. Ay ka na yana yan na ba? Tadirana ya ibun tuon non nati bubusina ko yung tisama kurin tsaka ang siro pa ko tayo pag nga ko pun karawayo ay karawayo tauteka ay tako ba arakaw siro tayo no si kaparawure enarikirak arakaw siro tayo ni ariki makin enarikirak sabay katawoy pa ngay tayo kinamakin no itari mo niya king ngabong dia ia mesti ada sabar. Telefon ni si kangai, di sati. Kumani nga kanga, amusin na nun maamteka, ari ko kami na yun na Maneaba, o ya ka barawure. Tinari kami na sabar, ay pun, parang hindi ka kabarawure. Ay kabarawure. Tinari kami na yun yung Maneaban, arakaway, kiyop. Tiray kami niya siya guide. Hawayo. Teman ito umani. Kangay. Isati. Mandi tayo yayo. Kaya ko tayo kinaramani. O sabusi ko pa. Kunang ipahin na. Kunang kamatua. Ayo raw siya guide. Ilangan ay kayo makin. Patawaro ta kinanuya. O ilang kakarabiya. Ikaw mo muwaiya. Hawayo. Arawayangan ay. Tibuay. Tiennay. Masya bari, yang ada utakan ako ya ikangay, karena ibu usia disibika, payah pitaraw. Iyan natin tayo iya papagibari, dahil na mga rukun dito po nubong, tayo na mga nakiyarik. May tawroy na, ate yo kakain,
Apera makin nori kera kawa ara kawa yo. Pa kariya pa tayo pun sukuman na raway. Taong nga nari kitay na taong ka buwi. Ari na kunin pa ni mga kusara na kunta ka buwi. Ang kani kay to ari yara. Kita ka nga na kusiya. Au karon na sibu. Tari umamano pa ano po sumaya na tayo. Awayo sa pari apun tiyan mo ni kuwawa. Ay anak na pun narakati. Nanay nububusi sa pari na kuya sa makot. Nakawari ka na iraw. Yaray nububusi apun tayo ka. Ni kiyak. Njero ba inama uriri anama to arakati. Ika nga kumiyente pa ito wan ni bayo. Panganay kumiya. Awan ay pun taka waya kuna nubuwa. Ipun da kuna nubuwa. Ikuwa siya nara. Ay pun da kuna nubuwa. Iya tayo ka. Ada sama ko. Siya kusing kami. Siya kiyakin na si Mew arang tamaro. Iya pesin tao na katong nga natin may pinakanautipin. Iya tao kiyakin na. Ito ko pahan puna ng kamuaki eh. Iya naman na siya pa Karinek, iya kabineya, pa, temuan, na kuya ka nga yeruya, temara, kangay na nukawak, o si kangay kiyak. Naki ka nga yeruya, tekura-kura, o yeruya tinanong ni kikiyak siya gaya. Tayo, katima to pa, iyong ni mga tutong, na naisapay, ay puto ka, anaribos, PAC. Korapa, awariya. Korapa sati. Kung nasa marori mi na punti. Sa team mayor Nis Itak. Honorable Nis Itak. Nangan ko the floor. Pika, era pa tayo kaya ko na mga ngana yaw tay, saka ba nang akira ko, au tay tayo yun, may era ay may na nang akin ako, yapon ko tapos na yakain na pa kaya rore. Iko taki mangay, taka meron na ko yun. Ako na kain ng amabis, ako ti president sa rin kauman nga kira pa tanay kay may nung tapos di minayay. Dilitan na kaidara. Kami minita rin kabiyan. Ay puri ngaida anday o na agya tukula kaya ari kay tay nung ran tayo. Wana de meuri o ka de meuri. Ayya. Tayo inang puri nani Tiyanda ba yung motion na iyo? Ikangan boto ka ti motion na tabi ka kayo. Ay ito pa ti ko sa iyo isang ba po tiyaw sa ba ya sa nung oras nga tayakan na iyo. Di ba erang isang kahit daw tira tinan. To kami di ibig tarado ibig tira di tarakin na man ito tayo tayak. Nak mo korona. Sa tayo pati ayo akamensan sirap dira ti tapos siya ibigin dira ibigin ti kawakin na namin ita council ke so pa rin nata gaben set up pain kaben mati pa ay kan mero yung ngapon ron kata meroan kata mero sa aben kamaben siya natay ti aron wakin nanti temen ayo pun inang simbo aron yang wan karawan yang ngayon ko ko wari kam day ko nanti primary sige tuloy kami nang kakawag di pera dira tapos mo sa usar ban nerve mind yung tayo kana kon tuwa te policy kita te procedure na nirak hande pa yan ang kakawag na ko yang iko na ko ta kanga man sa kisin dia te ko na meteon meron na tapa na pabukin tira tapa pun ataw ay yawan
te mai na kawa ku si te ai ta wa nga si la kin te tu ha te tiong ya pa na ko ni la kin te tu ka ngai na ko ira ta gen sinari na ta te pai sin ni ko ro ina non dera ina non da ma ku ke pa kana si sa ki ngo te ka ina ku si dera ta ta ka ba na den kari ke tu ai to ko la ke ke to ko la ka ke ai ka aki kara ro isi pai sebangai ina non sebangai ke ya re ai te pai nang da na nang inang nai ikan tapi kai ai di even angai pun nang naron ti tuwa kin tin anak account ke ita ko ba nang siang na nang dog di ka ngai siya men nang nananaw time ti tuwa kin ti account angai pun naron da kampai kana ko roy ke ngai morai ti teman ke kono ni inter kan dan tara ya roy pa na ke ina dia intau ina dia inda ke ina dia kono ni inda ya pai dau ai dat kan ina dia inda ke Nangana sa akin kira, akin ta kontrol na ko yan. Mora akin na nga asan tabi asan na, nangana kita demuyo ko pa na ana tabi akin na. Nangana akin ko tayo, kana ko bisa tayo tayo pa na yun. Ana katuwa yan, kita ko lagi. Siya ana kangati jerati, diba yan kan idang kan tayo akin, diba yan na ni kami tuwa kita tuwa. Ay nang kay au pun daw kang recommendation dapat pa na. Kana ako nari kita tahu tahu kata onda ni pun dani ni kau ada di garon ta intera kang arun tu sebab kana ako nari tahu tu kuat tadi kita di 6 monthly ke arun tu kita account anak account jam mau kerja orang macam ay tapi nang kare nang les nang kara ko tera tekangang ke sino ya bante ya nanti jadi bos ay to ba pun mo ay ko wan nari sa tiagin ti presence mai na ayaw wala ni kinikaroon ti account di ka ba man nga ayo men 2018 nako e po napapa kita kati akagikaroon wala 2018 19 20 ono wa tiri ke ang at isa pa nang daron ko ra at ang na yo ko nati daw tayo kayo na ni ka wala ni kiti tayo ko nang kandar na ana tutu ke dara tutu siya pa yung andan ka wala kinikaroon ti ang ataw tira ti tarakin ro ti ana account sa mo ko ro na meto ni da kimaron teraki tani mo ko ba awara ako kon makina kon tiba yeri akaro yang kya kanga hani pun narona si bunare sakera pai pana pai ti tau ter ayari ay kanga kon adi ko yete tani mo ko itena ore kanga sakera pai pana pai tau ter me pun nori ngan jate pana ni kesen right away me apa tinga ta yeta ibari pun sakya pai kanga si pun Dani, tujuh nanti anak mereka tahu cakap apa ini? Ay tapay na ng wali ng tira, cakap hanga lagi. Mari pun nakapan lagi, ano pun diyan na payo, okay? Pun ikaw ko rete, tinan, okay? Kaya ikaw ko rete, cakap di, ay anya na bitaw ko nakangay iyari, itari ba kayo baka na pun wali ng tira, enay na, ako na ikaw wali ng tira, ang enay na, nagpunto tira karon enay na. Ina get closely tira ron tita narua ke tira anak kau tai tau kana nang ina nang ina wari de kira ta kanga ngai bukin ti manen ti ana pu buat na ban jam ko jo na me to to mai kan ti speaker ta yetu kan mai kan na era ta kau Kuraba sati ahora sa narorori minangkan ya pande timinta ipukin bota kin makuri bukin ti Rong itu mana mana, Honorable Alexander Tiap. Minute. Korban speaker, ilang kan meruruyan di Tokosay, pangai ilang kakao kita dapat dari council sebagai yo kau ilang kakao kita sebagai ayah malen the board and down in the base sebagai ilang di dapat dari yo ayu tu monte ya, normalnya istri bos saya akan tidak di meja kami nak buat tu monte, kalau itu waktu the council said that one to happen very no council time gabe are you even yes work the one the board of nominal in pay the council are the state fund you talent fund I can money can up the boy up in again that walk lawyer in and the right way how one address it by no how I said that ngayari ikan na ba na kan ito way do na nuye ilang wari ken na kante kina ugina ba kay timinita ari kangay i daro ngaron de
the digital government ke ari ka ngai angai ye pe ka bu ye ka ye to project kan ben de sia ka to ba I kan na ba na ga ba ye to ba sro ti de ya to ba de ka u ko de ye pe ka bu to no le to te be ba to ya ngarun kan ko ke le ya ka sira de ya ka be to nan de akhir kan to ko de ka to ka ke to nan ke to ke to ni yang kan ko ya de anak ngan karo ko yi ra ya kan ke ai cái to是ro ni to ni ba ro an ne ya te ya ba ya se ma ku ne de lo ko min se dai ya se ben da ai ni I tra ke se dai de ai ka bu ne ngwa ri yo de da ka se putting within the ministry ke ya ya se ya te na ke ben da ma de iron to de e na ang kwa ru ni da an karo ni ka se dai na ka de ye ari ang mo dan se dai to na bu no to de na ko ki ngay ra kan to ya kan ni ke ba ya ti ye to ya si to sa ka ro ta rai ke bina ba ta ka sa un da ba da ku bra sa ba ana ke yon ta mo ko pun ngay ra ba do ta ka ta mo ko na pun de nang wa ki ro ne da na ala system na ka ben sa re strengthen sa dai ngay ri do wa yang ba na wa ti kai ba ngay ti ni da di ani di tra yo ara kan na ka ti sin ka ti ba ro ayu to ba ina pun di ke karon nga taong aron di ta kran ara ausa ke sa dari na ara wala ti si yon ti ka ani ka ngai ibira wai ta be no di bos dai de ye yo I na ye ka ngai ron ti ta ka nga no dan de ka a bos sa dari no da sa dari ya ta ye ang kana ari awa na no ko der e wala ka ni ruag ya kasi sinang erang no ri ra ara line of communication sa dari or the transportation or the ai to ba ai to ba kan kerja I tidak kita nggak pernah we bina tadi dai sen naruah korek mau ketika kaya buat tidak taruh itu ya tuan ini yang ada itu kan tadi nunggu sekolah yang karawan kerja anak sedai ngai dari lain non tahu dia kaya sedai ayari sedih tuan tidak kita kasih sedai itu lagi setengah setengah ni boboge panawari ikan di tadi thì cho có xe một máy còn nô ra không ai kia không xe mà nãy thì không ai không xe vậy em muốn ăn cái xe bằng ấy à tạiวันtới mấy đi nó đi về bạn nó đi bộ được nói họ ấy à nó đầu chắc à nó một người cái gì vậy para kan ini về thì nó mới đầu chắc anh đi nhập một cái xe về thì ngay nhiều xe có xe mà thì ra họ cũng nó có cái thì bà cái đó này nhất rồi những cái apa nãy vậy nó rồi đi nó rồi pun ngay tu na isan nur tangan ki mo rin din do ma fesa I na ko ni kira kan wangan di tap mo ro yu pati mo ro de bu bu na mon do wana mon na di yu de da de bu ra ka ni sera ngari yu en tv mon na ru na bai bi na bai ya ka ro bai yo ke pun ya bu ki very pai na ke ya ka ro ngana ko no na ko ro tin di tap mo ro ki ye na na ana da bo ra ka de te mi ru ko ya ko no ne yo ano no ra ana ran da ke pa cho mo roi rang pu pu na pa ai bu ni kan mo no ni kan mo ngai ta ne no ni kan mo ngai ki pa yang ana ke mo ngai no ni ki oi na kau ngai ngai ya ri to ba a kau no no wa ai ni kan ta na ena pu na roi ya ai ra ai ya kau pa ya kau ngai ga kai no au mo ra da ni de ba sa su ke ai ya ga ni ga ba kai au mo ko ngai a ka ben ka sai ni ra ngay bây giờ à rồi vào một cái thế thì bây giờ ta abu nó nói vậy vậy cái gì cũng thật đấy ai sẽ suy nghĩ à nãy giờ cũng thật đấy à abu nó cũng thật đấy anh ấy cái gì tuôn mà này ở thì tao sẽ chọn cái à rồi phải ngăn sẽ đấy hàng à cái gì này tao muốn cái này mấy cái anh ấy hay là cho bố tao có sẽ đấy rồi Berapa menit? Saya merorong dari min apa di sekitar menyagar niak Merry Christmas so konten orang terima tapi sati Korara ba ti speaker mon ti kabinet ay pun mai nei wa ay pun ti panadi kini kameuri amon ti manguri na ko yakan ti usayo ono ko yatan nora ti panamon ti manguri yo kamle beni ni meuri ay ra ba ti speaker kang to ay pun buwasin ti naruro yo antera ti ribo sayo ke ako ay
Itabin nungongora ito terari kaya sinangayon tiribo sa iyo kay bun tiribo sa iyo abun burin site po metinan di po sinat agi may main ke di po sinin council ni ka peneke may main o wanta ni nga pero ena po site po na metinan kanwan na may ka ano mga ro koy mina ita toy di king gyapon ni perin na peniputa ka gitinan di po sa iyo biya ka bibitiara tay o sa kana ko ina bentuwan na titay yung anerisya o ang mga anak ko tinan ko sa kigmina metarori bali sinapuntuan na tiwan mintuwan na patapon nanye at wang ila tisuan titay yo basi natuan na tiwan na mintuwan mangkay sinuri ka nga pun sitipo aron tiya ni kapen tinan di po sa kemeng main sa kana ko ki aron na meruro ka may main ti sa babae metis sila nga yita ben sila kinan tayo nako ika ngay ho tiran na imina itaw pa ibon ko ka na pa sila kayo tirana imina ay sa hatay tinan issues tinan ka nga tinanda o ngay do itak tapi ti koroswa o to imina ti ka nga ngayu ye de kede na maraswa akia kainis maron anam makuri ti ka sila ang kaya sinako kayo itaw ba yapon di is sinang di intara iraswa patoy nagi si tuay kay nagi si applicable na kon taman ang ditay ayo. Matoy na po ilang bundiya ni benin na applicable na kuya tinan council ni kabeno silang karon tuy. Ano ron nariteki na tibiristin siyan to ti Constitution Section 113 anya ang TPAC makan pinakaros pangan. Section 114 yang an nabetyo ti sinera makan na pinakarot yodit. Anyan na rasuan na ng tap. Pangano to sa kami nari kinakunano. Yay na bet the Local Government Act, tingaru buwan ni bimaw. Wan na bayang nga. Makururun ti suwari kay ni Smaron, anang makurita council, ni kaya kay Maron tararuan na pa naman. The Audit Act 2017, the Public Finance Control and Audit Act, as tabing kain review, o nagatayan ni Bisian ako, the Public Finance Management Act, ari toya sa ni pas, mo ni wari ka no nakailawan tayo yon kaway na. Ay raw tayo kita yan suwat sa babae niya siriya taray. Yay the Public Procurement Act uwate nga ati bimerway wa. Ay the Public Procurement Regulation uwate nga wabi. Yay tinan Penal Code at tinan suwa kay kay metotinan paya kitinan anti-corruption kitotinan suwa kay kay maron to kamenan buwaka ano man iti council kitira ito ba to yu ditay nang nikakawag iti sa babae pa iti challenge to na kon titawtek to ko nang diay ni karon isulubay am suway kay it's about time may sinang diay ni bisi anang diay ni karawag inoniyak pangkano to ang kana kami tuwa-tuwa kitinan suway kay at ang kanisa ko ng Nora, tita Marwa, na kontinan di bus, ay kanarok, may luyar account sila sa babae. O ngayari o merurun tita yun, ang nikasurwa, what next? Tira ay mina. Sarikin tita yun, sila, to write off, sinakangan mo write off, aki ang tiswang kayo, sinakangan mo write off, gayay. O kanaya yun mina yan tiswara, sinakangan, nikamaka ti write off, ani ba to yun mina, anang kami unagi, biyongan na tinan noted report ay kay mina anang nga to opinion niya tamaro parang kay naron na sipon na tayo anang punin pa na pen niliri tinan opinion na kay ibugin kanuan tayo ay kanak igarukuha ti tayo yung write off o silang siwa ko na ni mga waki ti silat siko na ngay na kain tiyaw sa iyo ni kangay ti PAC siya nga ni kumakam inang write off on tayong kanya na koroy ay mina ti sa babae sinong kila ti Local Government Act, may tao ba yun amuan ti kakawak. O sinanakon na napakat 7. Sagi ngay ti loya ti sa babae, may katayan wari-wari ni kakaya. Tinapaya si kunan ni Koroy, ti tayo pa, inakatamaro-aron. Ano nga ti council, naroon tararuan, ano man iti putan no ameta. Anilun ti council. O ito pa yung ginawa tamang kurukurun ti Swan, ti Local Government Act, Part 7, o yan na siksin ka ni mebuy na awa na unubuy na waniwa. Itaw ba yun ang inikakawag? Ipatiranggi ko na Noria. Ti military tabi na.
Patoy nang karawag hindi na nuwag iti suwayo. Ay nang karawag inurak. Patirate ka nga, tira pitag kay kariya in karawag. Di suwayo. Pangkana karawag tira ni pitag kay kay. Ato ay mina. Ay nang kunani ka tamaro arun ayawaki council. Meron gibo sinakin anaman iti council kaya naman iti putan no metari ron iti council. Naron niya sungura ti sa babae din ti tayayo. O naron na riti akin na ti sa titiman na may biru. Ay po nanginis. Ay nangilikuwa. Bayan di local government act. O nota we mimiri. O yan ang inikanga ngayon, kametuan tiswa. Ano ito, 16, ano po yung mewawa. Okay? Pantiswa, po ni kangay, hiyaki ko siya, paningay ay na-submitted, ay account, councilor. Okay? Antay, ay na-sign na kayo na-certify, ay account, councilor. Ay nakangan po ng sita po, tinanang ka, yaki ka pa, yaki pa, ano rin narito yakin na tisati may biru. Ano yan po tika-tika tinahan na account? Antay yan na sa ina ya pakya, kanay sota wayo. Aki ya pun specify ni kangay te councilor. Tinuwa na makay na imin ang financial year. Ako na submit ang account. Aki ya. Ay to bayo di chance. Nako tari tabi narimin yana. Tayo ni councilor. Pinariyan wotara kiti amendment na kuntiswa ni kangay councilor. Tinuwa na makay na imin the financial year. Ako am na submit ang account. Naroon niya yay na account kilibes. Kilibes. Uno wati na makay na. Ay nariyan submit ang account. Nakon. Tiyo tita. Sinira. Mayo aki ang kay na Local Government Act. Anay isotaw. Ako am nakon make reference. Nakon section. Uno ginawa. Okay? Antayan na sa inayaw. Antayan na certified account. Yan kinatako siya. Ari na pa nga yagikan sa na yeti miya, yagikan sa na yeti kiraka, yagikan sa na o yan tayong kanya. Ay nang sa na tinandi po sa kanya ti sa babae. Ngayari, sinabubusi, patiranggi ko na nurak, ti section, ano po yung nawawa. O tinan, closest sa gay, di kinangaya. Agi, yasen tekin. Payangan niya ko na rin katayin ka mato. Asag siya ni ti sa babae, mana po ni pen hindi ay nurak. Tinan, suwa. Akia kainis, meron anang mapuri te councilor. Katinuwang kanya. Ti sa babae. Ni point. Ato, tinahati pa iya siliya ni Koroy. Tinahan pa iya siliya kay nguwa ko ni Koroy. Ti sa babae. Ako wa sinariyay. Tiwan na naroon na rin tekin na. Iriya nguwa ko review na. Tinahati suway. Ti Local Government Act. Tinahan suwan ka mo guri. Itaw pa nang bunipen yung namo na isinagin ni Kapen. Okay? Pangalan siya matuwa-tuwa na betisua. Tsaka nga kay di sa babae, di ba? Tinan suwa. Abun nang nuwaririk. Anang inuwaririk kaya suwa ka na aminan na Local Government Act di sa babae. Ito pa to, it's about time may anang iyayin kapuburaki tinan suwa na ba? Nakuya, tikurak. Agi, apon na yung otek. Para nanurawa, amay sira tatakaruan tayo kanak. Kam nakarawari, ipupusi di siya ti, may tiyusi ti man na nga. Sa pupusin kami tani, makuri karo at titamaro. Mangkanaya punutan nga. Ti sa makuri. Ano rin na si punipanin na tayo. Punutan nga tiya pa makurutuwan. Mga kamay nga kinakon tiya pa makurutuwan. Puka. No-resolve, ti kanga. Mga nakon-create, ti kanga nga narimina. Area ini matuwa-tuwa, ti suwa, ti sababay. Pangka nakupundikin, ti pure, apo ni kakowak. At ako pundikin, ni katiyak. Korya ni kasuwayak. Korya ni tiyanak. Ako korya ni kaitara. Sipangam. Ay ko nariya, ni kapumi. Pangka nasig, ti sababay, di asin ang bunyuk-yukin na ben narorayo. Ang mga roko na beribo sa rimina. Ato ay mga roko na bertitay tuwa na sa mga tuwa-tuwa na ngayaw right off akan itaw ba tapiran tiyaw sa iyo sinaka nga ito pa teka nga ngayo o sinaka nga ni kami tuwa-tuwa rin kaya raswa payaw ko na antin na ayaw nga ko na ni maguriroy yaraputan no matakin teka sila para di manin teka sila sagi manin tiya pa makurutiwa na may tiya pa makurutiwa na pabo ni baka yan the public fund ay kayo naman ni kapya ni tibutan no ayari pa iya kaya ni baka yan the public fund itaw pa iya itapirang ngay na ay kasi tika-tikayo pasinaka nga ni kami tuwa-tuwa iraswa payangan ko na dyan na ang tayangan ko na nung walirikirigi tayan ni maguri ay kasi tepe nori te taraw meti lo ni meti
ti teki ka pakamani na kun ti KPA pumeti punya ye ka to pun tinan fraud cases o to tinan fraud cases nga yere uta kinang ini ngore pa ona si ka pakata si tini bubuat tuam ge daw om te manere ko kabua te mai se akubra te challenge so ti bubusi na ko ira kain te tau te to ayu te challenge na ko mi o puninga ira este ka te patirang kisa ko na ni perentara ira suwa ki ye de ke ye mati anam mo kurite council o tirang ki ari ki kanni pakanuan tiaw sa naro ko pakanuan tinan tapi ka tinan na menmet ngay na tanti ka isina nang ini kukure in boto kay pasi boto kay yan ti ko waris tangi na naman iti boto no mi tabay na tarurwak o stangi dia na kaya po nagkikaros bangaya paano po ni katuwa ya kinata o nakanawan na iyang makuri kuni ka tibay ya puwaka ka kuna po ni kanan na wana kuni ka tibay ya rori kuna po nanganak kinata tibay ya rori wag ko na ni ka tibay ya puwaka ka o nanganak iti rori kung ko nani ni kati baya eroide ako na nga nagtibwak ekana wana anam makuri Jonathan ya nga ila kasi tika hindi tayo tirang kasi ko na nora diay na at ibubusi at tirang kayo pakanuan na recommendation de PAC pa nang bundiay ni karawag itiyo warol amendment na kon tinansua agepan ni ngay kaya na kon tararuan ara council ay ka sabi manira na ay kakakokor sabi bayre ako wa ara meron di tayo yung si kain sina kon tamen. Kaya po ni kain sina na kon tinan audit report taka na imina ti sa babae pare tinan recommendations ano yan mga pun okay na ti taraw ti agiragin ti su agian ti invoice agian ti receipt agiragin ti procurement deck apo ni po ano yan po nukyok kaya rito ba sinang iyay nagitaray kangangakan pasabon na tayo ba kangangay ka na su away dirira, ngkay, na sinang kakayangan na, sinang kangan, tupay, ay tauban niya kayang kanya nun, aumuan si sila kiri kangay, what next? Siraan na arimina. Arimina, ngay naukawa, sinang diyay, ni makuri araswa, ay ka, ano niya kisuwa ay ka, ngkay, patuapon out of date, o sinang katay nunoy, ni katay ni modernize, o ni katay ni kaya, nanun titay yayo, o ni kami totuay, ang karami tutuwara suwati sa babae. Ay ito pa, ina po ni bibitin na parang makuri. Hindi ako sa iyo. Rara pa, di ti speaka, aron ti anak yung ti tayo, ikabaraw po rin, nga i-spend akong ti meruro. Naukanta ni nga pa, ti meruro, ari tabigyan ti tayo, ina po simayak. Tabigyan na tinanurinan, at ibubusi, tirang kinurak. Ayo, pati uwan na, ti recommendation, ana nang inimetoto. Pitakin, suwa, akiyay na kinikiya, matararuan ti council, tararuan na naman ti council, at tararuan naman ti putan namin. Sinati matuan ni Bubusiya, pamin di atuari ti men nanti naman ti speak, panangan nila na tayo kilibasa ti Maur, ti Roy, ti tabong mo. Ako, ito kinapaikan. Kurabal sa ti, nakiyakan mga ruri, nang kogan na kundi sa ti, ang tabi ka di takos, the chairman in the PAC. Sa ti ako rin yung may tabtuan yan. Kuraba speaker sa kahit tahu ya dan beroro the cause yapon kaya ni tarik di kahit tahu kon tahu tiya ka naron na kaya ka usa de minita kariniak minita de bota gil maguri de MC ya or musmaya gid the cause ayo rabari gid de minita naron musmaya gid de tira dayen ko kuri ana yo dayen ko kuri ana yo ni bobog de document naron na yasan ar ka tiriak naron na beta uroy na musmay or rangagin na ba na itira kaya na itira na tapos maguri reason kaya kay na dikiberi tabi uwa kanganga ikakatiriak narabis de honorable speaker kawa si kawa naron na mariyak kaya iti takadani reason wakinak ibukiya na CFC yay na ba de mariyak de tira de tarakin na rin anang makuri argument na itira de MCA de tarakin itira de damagul me de beba tarakin de itira de anang main ano kon de tira ba kawa po kapungan agin de nan tira de dito government tira ako nigere me de isag beba me tira anda tinani copies kitira de electronic system onaron na rete agin kaya ina be tira ya pa makuri na
an account sila naron de Starlink bukin karokorawan de dirita kin internet pun dirita kin akon de yobis kay naron de bubo kin tay tora betay tora on donak ay laptop kito ay pa ilmo kuri na CFC ko ina ba naron de Maneaba de minute to kaya kan de tayan kangangan de kin de karay mare narrator de council to yon tiran popay kito tiran dari kin naron de resource ba de first ina pa kan de makuri re sen wakin na met de bank bugina ka kaginda ya accounts ara council de bank ya toron de karay mane na konan tawirik oton bukana be data ari kokoron de dera de nan bank statements narrator de council an kaputa ko to ya update ring kan daron na data na accounts o tawon min wari koran karayak ako sinangin kay tawo de daron na riar yasan marewi ako ra de kamakuri daron des kakowa ari ko na ya na anatan magure ke spangaya ana daw deka ay nanwa narin na siska kowa sinoria dai naran beroro mangaya o aki batu o aki na bera aki ka ki ka korwan de ron spangaya o warkwan de dira de taber warki ko yena beri Maneaba de minita merita ya pun sugiro na ke si sinora anoya ra tan makuri de na council tori kita ada CFC na kawakin de spangay to apun de karakakin de dira ay makapun de tabi ka tawara sa pun ka skora kon de binita ya taraya mera dara bota gir magu taragin kan wangaya to dira ari kay alawin sa kana ko na antaraki ako to apun kaya kanya be de dira de mamara meriran na iroya na tar makuri yonna na maranga tigraka ron da yus patawara de kanga kana ibun nage tan sign ndaron de ka diriya kina be ron de minita Arabun de sati na bede may tamera na council ori pun tiri pakarwan na nagukuri de teodeta akuran na kaya nagraka ki kuran na yasa na kaya nagraka na sama ni otar maguri ka kaya kanta ringaki ay bukin design sky daw ayo yasa norak ay katiri ki de iyo pakaya pun de dira ay kuran to bak tarakin daw de travel policy ye tan maguri de council bukin de tokwan de kanga gere ke mayo ko de rawa de meroro yan de write off naron de rebon Maneaba de minita de misi awon de sati may tamera o tawon de meroro ari abo spa senapet ando ko mayroon dira at sati ka rin may Christmas tawon daragin di kitinaan wari met tiran agerang pundiay ton gay pun kami unagi ken kakiag metay kaya ko batawa ko rotay to ibon naki amuya ito bande de kaya na ko ara di beton ano kon dara ara pota kin makuri ayo tiranga na andar dari Maneaba ito ba meroro mena nobis yode de senera ay katiriak atau pun dia siana pe katiriak era de kamau nakin ware ki tiran na count ay kangkai ye de tamero an ora ki ye tau de ka wo ki bewo de ka tai kai de ba yeri kai tiran kanganga ki to tiran ware ki ben ni kawai yer sis au quran go tak na kon tai ka yo akari ke de kabemu wani ki to de buanga kan de dera ana accounts de accounts ra ang kayo ye accounts de bewo as pun ka ko wai naron na nakapara de diode de senera arang doire ya accounts tai kai to diri ki ani asen makuri o ta ka wo men mewa o ta ka wo bi mewa ani apun ya katara bo ka kan de to dira anu wari o ta ki men tai ka no si ka meuna ki to pa sirak aron ka meuna ki ya naron de to kaya ki naron de tua do ban de ya kawak ay do bayo re kadiri ya kina bede na na meroro de de sedi de banda be peru re bu nora na ben komite de kakawakin kaysa kan na count sa gin kawai awangan na de bonus ni pun vini roya count sa gan kai ni sinur naron de ya na kawakin ay ke makuriya ya do ya ke taben ako sky daw de meroro ye de ben raider de ridan ta kaiter kantirian ay tira da bewa o to tira roy de tarakin na staff kito na ano obisa de bota gina bagurin de MCA kita be to abon dinanwan de accounts ito ba kayo naron de dira de muyo ko tapi yang mo kain de MCA kain na chain audit din na koy mo na accounts ta council o yo de kakarogin kato na makain na tinanwi chain sa karawak naron de kaparapara de sa di may Peru ako ka ginakon de MCA dinano i accounts abi today
Koran kuning na betirani kapak ito banda pa ya kawag pun kuning mo de kakora-korakin na itira de MCA kuning de tira kanganga kay to warire to de tiran kanga os metaya wa pa ito rakia gina ito banda pa ya kawag to pa tirakin na staff ye yara merorong ko de MCA dai kano ka to ba to pun taw mo na staff de ye me kawag ano ka pun de kaya ke manivera pun de kau ngaki eri to kau ngaki eri bugin de kororawan de spangaya atau di tera kau makan di sepangai apa untuk kiri kaki nak kau ini council atau montai untuk kiri kaki orang dari mana vek ya orang dari presiden saya kali ni di karena ye di kairu ya punya ke orire gitu tera ya montai kibera kini paling orang gek itu bukan koranda nang ini bengsi arun buam iya kina aku dari ya kacuka ya kos pa itu ya bubura to ya air ya kari ke di tera ya bubura anak konti nara na itera ni mane ara council as kai ora pero road presidents daron dari Maneaba katurua katire roi de kawagin sipanga to rapat ai ka ko ron daron dari council iteran kawagin de mane sipanga ya council ke to ara council ke ni nek tira roi sipanga ya ka kawak idari kin dari sipanga DMC de ingeniero audit sipanga de robis de audit de serera atau sipanga de ngai de Maneaba Maungatabu de BAC no ko yes baka yo ngai ya tan muan dinano again siri burea na council ya council ito ban sky taw nanda sky taw de representants na ron de tera na kauring abun de kauring at kau ngano rin kina koira ngai na council na makoro de yo tamer dinano again na council makai bun de kainis ko ya council de kabene sinangin kau nga ya council de kabene council ay karinia kito de fu council ban ko na naira ana karoi di nanoi roi de spangai sky taw daron dari Maneaba ka ngai ye yari Maneaba de to ya kiri ni nanon na meroro de minita ke kaya ka di to kos to ka ngai to kana iso to point of photo ko ye de ya tapanin de tera de ka dani na ko ya council ni kabene to karon de ya amuan di ya ki to ye maka de mid term dera de training ari karon na ko ya ke de refresher bugis spangai to sinangin kai taw de ni tera kai nora ke pa ye de kamaguri ya kora amen narrator de MCA riki de karikira ke konara beri bubo de dogore de karikira ke inagin nungong te yakana ito pa ipurimer na pe no makoro ina nung suray o kos ke ni karawa ya katani ye de to koy rap as kai daw na ye bubo ke de mari bubo kan naron na ska kawa ye to apuni ka pa karikira de bewa aga to de marara na karikira de bewa ga ya konanda nangoy ko tawa konan de ni ka ngaroi karon de programs tirani ka teri idi kino ya council ska kawa pa kay nanok tirani ka teri apun ka kauring ay bukin spangaya kawak ako de sinora ron de states naron na meroro kay na kona na darag de account ay ka update o ay paindi kita ay kay reiter taw de ka reiter de resowi ay ara council agi kay na di beto sukumen de wo tanga de mawanu ko wo tanga tay kay taw pari ay di na ben kapil makag de no kin de account ay bukin de warokon di tera de dararwa at meron akong de musin at council authority pun de kayakin de tera kayakin na ron de tswa are terwakin na aramane o ako pa into bodo namet ay bun kainis idegere ke mete de tswa o ikataw raw ko mete sa di may peru na ron na Maneaba ako era program sa ka sinawakini mai teu sinde yo yaki corona non ki agi corona no ya to abonte te kanga kan degere ke mete teman ya ko kana to abonte te kanga men de narrator ara Maneaba Maungatabu to kana na kurani bobo ke de narrator de tau de ka no de finance sa kasukwa ko ya ke sipangai o de be o era pa yaro ko Maneaba na ni kai kan teri nga pa na kona anda muantai ri ndi ke kaki ay kai daw sa de may daro din ne no ko aron de kinakin de spang na to de kamaguri de to de BAC o to pun ka o nga kieri ka raboto namet to pun ka rawagin de tes ko rawagin de area ko naron na Maneaba nga samuan nen to ko to yen daron de merurus na karawtek kana to ina ko wayo ke to ay pun dira nonori ani tira ka nonori ka mi bere to ko to yam wan ni ka kapun de bidina ko men dinan nanu ate kadira merikiara ke daron na Maneaba kana
te ko wan tapon te kaung ano na ko ya ra botan na mata ari ka kiyai spangai bukin kawakinan na pai te botan na mata te bukin tara ruan kau pai te botan na mata ron dari manevek kana konani da sikona warere ke ron na ro mengam koroi na kon na pai te botan na mata ito pan pa na time to di paginakim o ni bakinam ay bukin te spangam rapate arabos bi kai tahu ade ko minai napakamen no meroro de sadi me yerre men ya karinek kiana sadi yerre arabos siana sadi yerre karinek anaro de to wonde kauring ko te counting ena ngerahin to ya awari ne ena ngi pesi karawakina singkara ko ida de tua ke to ye de tua na ko tai yo bi ya ne ke to sino ko pasi ke to ko kwana ka andaro na kan ne ke do be ka awari ne ka ska ngai ya ra kora ke ye de sebagai na iyo bana anaira ana iri kasis ke kainis mes pangai o toy pun de ka ngana no o pun tarakin de ya makuri ya ke pun na ki makuri roi to na kira kan mus ke to mendiri aron de spanga me tebek orang pun dia ina an ka cuayak in kainis me kanwan de spangai ya kanwan de tua toy pun ka ngakin de tu naron na sa de yang kain ka to na makaina ka to wana dogin na makaina roro kana ana retain ke ko ka kinda na accounts te accounts ida no kon demsia to si baguriana demsia dina no kina kaina rori ka beisia na yoren mo dai kinaki kapak pai nora kia pai nora kia andaron dari mareveia te minita to communication ta uroi na ta bon maguri me demsia ari pun kamero akin dira ndongorong yo ante mane ka iska kowa arong-arong ay kaya na kunan ng inda ni kakawak to yan na project dari wakin na kaya nakarikira wakin na de bodag ng baguri de MCA do payo kakawak de kaya nakin na ikay para kunan na koroy o ni mero antan roy na payin baguri na beta council kaya nawakin ng baguri re yang oyan nanon de dito world ke de tera yung system man ya kabungan angkay on to naron dari waki tamer naron dari katanota de minute to kanwan de kakatay de to wana yon de jab makoro yo ke ko si sky daw de apun de kanwan return kanwan nare ana meroro de sadia kadinek de men me Christmas apun darakin di kera chua apun de kame tuani kera chua de katamero akin di kera chua terai min na yo ko ame meroro akinak ara ame meroro akinak na kona ben karo ko aki roi to de kachua ke to terari kainis makanwan de chua to ai yei de teranda ki wara ndara chua ta bewa ke to de kabaka ito bangkan de nangangabun na kera nun si sa sekaroi pangarang ida tan karo chua to de tan kai diri na naitira de Maneaba ni Maungatabu ora tan maguri ya puri no ameta ani karoi de tera ke ya kan deringa ya nere ataya to wakinai itira ta bewa na konani pidina ko kin katani yei kainis mera chua ai sky daw ka bere de tayen beroro de honorable speaker ko yei tarakin de band men itira de naron dari Maneaba de sadi ya kadinek me Christmas yei tarakin dari sabe na ben consolidate ki sab mera ida sa pao ko si kadine ano ko skoroy nera ay makabunro ko de orong mayroon de tirato ani kainis mera chua maria pun tay porana ki tuwan ni tuwan ki skoroy ang kon narabuan di boss ibukin Christmas taberan no tira ida kangay yakinang inda yakinang andara roy getay porana atau kami mitongan di boss medina anda ke tay porana ki nara Maneaba ayo to pan kawai na kaya pun tay porana ki pati na di boss tamana tay porana ki para di boss to Peru ari na mangaro ko imina ke to tamana to wa kawak ya pun kana ko ki to wana min to wana ito bakan di tayan ra no di kanangin ananangin da ananangin di bobok yon kapis makan di tira di boss ke men di tay mo ayo to pun karwan mo ara chua ani kesis bugin wakin nara ara usai wakin ara bowi di tay yo kosa karabara pan beroron kaben ari de bauto skawa de bauto tabanga kyon de kosa yo ako sa kaitaw sa data kaitaw na kon na nagigiya kara rode de senera no officer rode de senera ay bugin damakuri arin no daw don nawkaongo ay karige de nakuran karige to ngonna no ko yara tan makuri ari ki bugin de council ay ka ko ron na rete aginak ita bewa council ngai ya taw iya di post pania akara windi ko tira ngana na tamero ak to tira ron na may taw na ron dari Maneaba
ake anga na ba na si write off ake pain ni kawai mi account sa ikan kai kanga taran de aro kon de pas ge to pun sianga na pun na account sidi ake mai mai ri ka beren de meroro ya pun kan na ko te groi ana kon de meya na account sida de de meya na account sida nara account sida tamena na tani makul ka ben oke sebagai bukin der ruaki ni ko pain de account sida de beuri roi tammo men de meroro ande de ana robo speaker ya kuren ko tara de khos naro de kana Maneaba na alias na Maungatabu de pakantai kurap Kurapa Chairman the PAC dan kalau kau di kawasan orang ni yang di kawasan itu maka apa semaya ke kang ayeng kau ke kang isak apa semaya ak ano ko iya apa semaya kan semana ko nara kawasan rimin nomor nanti metenu dan apa mana pemerun Sati menakar na itap 2M as the chairman of the Public Account Committee and the Honorable Tarkhab Tufing. Sati? Ora para speaker detay pera wayo ya mga kukuray na pen ko tara kan report to committee bugin na naman ite po naman the Public Account Committee the PAC bugin na accounts arab makro kaya accounts na Peru and council Resa note dana ki bukin diri ka wota nga de mewa nu ana kon wota nga wo bi mew ya de me to ne tak me ron ko me de BAC ara sa de menda de makura Peru ana robo ngira yuta ona sa de raina ya ana robo be ta ke peya nona me sa robo ki de de senera ani ka me urin kami ka ni mania pera ai na raba ko ai ka de me to nungongora ibon kain kini besin kaben makanta iyo sa pen eri kini baud Honorable Speaker the boss secretary amin na rambakuri dio de senera ri rinanok ilo untuk komite the BAC on kasi na ko yena kukune ayo ni bobok ibukin na council ay Peru dili kay kawo de ngatim mewanua na kon wo de nga wabi me au ari boss dio de senera bukin na council punto na may bokon di boss ay ikapain diri kay kangkay o tanga wa bi mewa o ritay poranak tindokin diri kay anak o tanga wa ben mewa akurian na ri boss sa council ilo to komite karawa kinaron bes diri kayo o tanga wa bi manowa o re kanwana ponte meroro met meya ana pono mu ini kiraka o na samane ta council diri may mino di dara kina na accounts ta council ni Peru ibugin diri kay suwa pa yaki koran nang ana kukune ya kwa di ote de senera gaya mais bay ka kire ke muia ke te kana ai disclaimer yo sindo kukune yo pa ya kita mero aron der ruana na accounts te council ya na ken ka kwa a bunda kila kin ron de tua cases mungkin ka bongara kin na ramane te bodo namat dikira au pai na council ko waro ro speaker ka nganga age kuriak arapon no gyok sinag bobo tuna be yai tapon kapa kai ka so take na council ari ka ben yo ari kinibes honorable speaker wai kai tabewa ka nga ngai ka kuniak bukin diri ke kana isua kan te tarau de council de dawari ate ba de bot abun tanga ari kai nis met tangomane de advance de embrace wari ke ti bato tayen kabwa taron ka para paraki ar kanaro ko be paya dom dem sia be yak to me de be pa konan ka jeg pa na tarau de samakuri ana ka para parakin na te kabwa mina sa daw patoy pun teman ya abu do kana na pun yai tapatan teman ya abu yai de yai na bete noran na taraw ta council ariyo sila pa kanwan te kune kaya na taraw ta council na dapat tabewa yai na pa pakamane ibukin na yai na bete pakamane ya karawak ibukin te ono pai jamai sa ono rowo tabun tanga Ariya kita panin piye pana kita antire tire yai ponte to pai no pai o akena pe saina na ke abusmaya ponte te no pai yai piye pai ka gire ke miya piye pani pakamane o akena pe mi de tayan disease atau ponte DW ibukin na karga mane ta kausira
ita mai se ati ba de bua tabun de bua no bi tabun tenga aki amin de boro roi deris ita yo kainis me apen de council ari amira yon ana office ana bayrik da bewa ana ya ustan mapuri awaki te boro roi deris anda ki kona ani ka kawa kera ya tanda bebe ageri sina ke peya ni ka bota wa ki meteware ari kali ni ki ka bebe ni ki ka pakaki ibugin deris ni mabu tabun tanga ni ka tori ki yei pakamane ka karawa ki ndaki ana kari te kiraka ibugin dei pakapai tan makuri o ki ani min ka ka kini pakapai aki aka na ki ro tan makuri ito je deris sina ki ni mare ki aka na yei ta kai wa na kon dawa ki ni min popai ta bewa naran po kapuagin the Richard Cat on tawakin umina yan tepa ito the few the mai said the nga tabun agina ken umini pakamane bukin na yakain tabu itan magurin the council the mai said me abu tabun the nga bukin diriki bukin diri kay kawo the nga wa metowa na kon wo the nga wa bimew kairuan kakin na council bukin wa bimew wo the nga wa mewa ari si ka korun wari akya kagipek mentukin wo the nga wa metowa na kon muan wo tanga wo bimba wo akian mina ya sai na council o minisid de bo in council e kai tara de kapten mane na bo in council yo no bu tabun tanga ti meto no ra kin tera kan kapten mane yo ane ka taw mane kin council didi ga wo tanga wo medora na kon wo tanga wo bimba wa na awakian na kariye de minute de MC ay bukin de yen karai mane kai tara de rakan ta kapene mani ayo ya kira pere ke muin de mais to aya kite ke naron de mais eri kateya ya kira ke naron bain ta council de mais eri kateya pa na kare ke mani to wana ta ke de bukin de ririki ta bewa naron de mais ta kapene ni bubura bukin de ririki wo ta ngawo bi mewa rete pa yaki de ke de mais sirona gitu warire ke ana karke mane de mai se de buat abun na tenga ana rede ta council ka kai de meya de magurin tu tuo ai por kinakin taya nonori bende de tu tuo yo ai kai ke na makuria andi ke bai kai rakin kawain de wak na kon tai kana ro bugin waro kon de tamerwa de tararwa ai kai de wara nonori de council de beru re wota kirake e run de meya tai de meroro nu ko ay naroki na rin bubugi di MC ay bukin di naroki ni wari kaya di meto antay pataraw kabua kanana ko na ni kokok kini kami unaki kakaya kini ite rin kita pewa kaya na ko na ni kuwa aron te wagi ni bopay di naron te impress pataw kapunganagin ti IP o usmaya kin disease akere kita amneya di copy bukin ni kaisakan te mani ni bopay kita retirements bukin na council ay Peru ayasan kapungana ti bopay di naron te pro ka kiti ameta di na kunani buki di bopay to amay taro di kaya pay may taro ayo in orang pa iya kanga ngayay aya sa mga katokaki ay narawagin di kadara-dara naron na rin kainis may nakanga nga di council ay bukin san na per ay bukin na rin sa council di mga ni KSC bukin mga kayatakin araya ito kinaki aroy kakawaki at na bebe kay kainis may diri sa iyo yan na ba kayo narawagin na rin bubog di MCA hindi narokin na na-accounts na councilan kato na makaina. Warakin kakawaki na. O ripos, makukuni. Ay kaya, ano ka na ibubugi, bukin na nawaki. Di council na. Di na makaina tuwa na, bukin na na-accounts, di na makaina tuwa na. Kinti kwata, o tapundugin, di diririki. And di beroro, men di rikaroga di MCA. O yun ikanganga. Ay kamanilek. O rin yung council ni Peru, kaya kantirek. Ay kaya tabiwa na itira di MCA. Ita uroi di MCA ni makuri, ta council ni nanoi da Januari, agade pa na taraw ta council, o taraw roon ta council. Nawari agade, at da yan kabua, o to itira na rin di tabewa. Kau kita na council me de sit bank kaya po, rin nakangaraw aron ta karaiman di ginitiran po pay. Nanuagin di kasi sibukin di kabunganagin di temane, nakunana pa ni kangaraw aron di tararuan kau pa ta council. Antara akin na pakawain di right off, kami unakin wari ta bewa, agyapon talag ba nang diyay, kami unakin. Ila ba na itira di MCA, yon di kapunganagin ta pain makuri. O iyo ito pakanuan di kataniyay, di pain makuri to wana di
Andi kira kina kawakin nanti account kita di accounting package jadi na kona ni pun wakin makuri council tiga na sama ni di council ni pun kona ada bendo kori posi na kina dem sia andi tai tapi kabaniana do pa kaini sa pun di kadene ya sen karawaki pun pero ngakin karawaki dem sia kadene na ko yan ana tani man di council na CFC ibu kini kau ngakin kakawakin tapi ya diki yon de tua ke tuan temane a kau pain de council ayo ska kai tau pa kena bana tai de a rekomete a ni ra pokon ayo yang ni bobo kita bewa are kan ka dire to komete ibugin waro kon de tamero na kon na accounts the council en beru kau ngagin de MC ani tera na ri te inteno dit rawagin de tuan tai na riai tigina no akin pe pa ni mane kaya karo ko akin kon de yobis ka to to kin na makaina bukin kinakin kabaka amon tain ay nora kiai taragin di kitaraw di naron di impress kaya ngina akyo kimia kaya ake de kuito yoya nus pangi nara kios na yo un mero ya no bisa de DMC karawagin na accounts sa council na medellin set bank bukin bukan karay mane tiki bukin te popay ay tinari kita bewa wani ba yan tabin the council yan yon karay mane the violence Tapos sa mga council na kakawak. O ikakurakurakin na yakon na ba CFC. Ayori asan karawakin ano na rin nanon di takadaniya. O tayo po di kadameroan di tararua. Nakawagin na ni Pia Panimani. Non-filing and record keeping. And narrator at the council na. Nakarawagin ni Pahay ng Bakurin merapakaway kapo. Kikapunganakin Pahay ng Bakurin merapakaway kapo. The copy or the filing system, but in a Koran, Kadira, Yaseva, and a Koran store, Yara, Akatoton, Yarisis, Mayabari, the Bewa, Gas and Regi, Tam Day. And Ure Kakadirek, you can the council at Peru, a quarter, the Tabaya at the committee. We buried the Raruan on an account, the council, you can take a Kakadirek, Karikadirek to commit the Kawakin, it against one the money, or cases a Karigere. May tuan teman. Na tim na tuan na nga nakaungan na to kami din ako DMC abon the council bugin tabi ya kawak bugin darawagin ka upain the council wala po tan namat. Iya nga nakay daw to kami din ako DMEA nakay na rabis bugin busmaya kin ka nga ay kaos ikay. Nananoy yan taray ko kunay ikay. Akenari ki pawaro ko de tararua na kon ya tamero ariki. Kay daw na kon DMC daw royan makuria Tau roya ni makuria na kukune te ode de senera. Ayo on kata mero akatiria ki pakanuan ti meroro ni kainin me ana sakorobok ona ta makuria ki kainis bangaya dararuakin ar council akira tau teka inanwa. Meroro kan de honorable speaker ya kurin tabe ka kos at Maneaba ayo na usmaya na ripos ayo ni bobog to komete. Bugin na accounts piruairan council bugin didiki. Ikaw wo nga de mewanua na kon wo nga wabi mewa. Korap Kurapa sati kai tetai pun si te tawin na noon au na kamusra ate au sinakai tawi aso kin wabu imin au yang Amerika ki tugtuk yang meroro te minita ngana ko kana ko amrade an meroro ka ko pun tan na noon dari yang musra ate au sinakai aso agri kaki wabu imin au Hablamos de Dios.
sa waki ko siringam taura ti meta ke dori yang ko ti ari ya pun sa kon takin na ko am kona kara ti minta bukin ti kantina pero ti apa ina no yang Agora para que explica, tá sa mga kamauri na rin, te meron te pakantaya, na meron ni Mauri. Ako at ay main ay yang anak kaya kana pa te tau te ka bugin te kanga ta te usmayan na pa te ribo sai meron na ri asa ni mo iron te chairman te BAC ya pun nang ana pa te takai tau paparani ka kai tau na ko te chairman ni makain nam komit te ita ki me kain te sa pun te te senera me kain na nobis ai pun kain na councilor Iberu te meia me anatan makuri re asa na ben korota beia kan kateyan di kakaka yon te waki ni kakaya yon de ya makuri bugi dinan wan de ya account ya tapi kiri ki panan kakai tau ai pun kai tau yara ba au tan makuri te sakorobo ka kai na bota ki makuri ai pun ngai da tante spangara ka kawa pasina dinan noi tanan antara dua ke sina tapi orang kakawa ko sina scrutinize ke scrutiny mungkin na naman te botan no era andaro na riya po sa kaya ke mga busmaya na tau te ya ki ko ro kaya yan na ba te ribo sa yo e pon no kina ba me mai ke ana opinion te ribo sa re pon disclaimer na era ba naran rin din maton te akina hayo yang anira te kaunga tanan recommendation na kaya pun ang anira te kaunga pa tirari ka sinakunan taraya ibugin ka na kurawan pusiroin ay anaman te botan na mata ari na ni 20 te council te irang ni kakaitaw meroro na pa kaya sa ni mo te ribo sa anak pa itaw pa irang ni bobok ikan kapotoy na pa o meroro nariyasan te akin na te chairman punta ni Maruro. Tapos abunes patiras na kunan koroya imin na yuk. Ilang arawat ang kakawin ako na kun na bota kini makuri tiras mangara sinakunan tapos na kabini roya mo akin ka makuriya may inano kanga te foundation patiras na kunan ni koroya payangan ni kunan na koroy waki ibugin to banda ara council. Tapos ibanda sa reason te akinak asinang ka nga kaya po nukyo kinapit disclaimer opinion na at tapos pa timeton te akinak ay po sa naban te kanto komite ay na nanayang ni bubog de sarap ka uwari bondoko may Australia ibugit de BAC ay na po timeton disclaimer kanaro na pa akit pa ya krook ibugin ta anak ko na taraki paano write off sinisine kay ar tapos nan tapos yarang kakawak pa bundes ingang ke to sa sarang makuri kora detaye yon kana kora te ribos mangkana po sukuna pa ke asinesine yante te BTL ke below the line account ay tao ba digi to impress metanandra digi mane tamo mane ay kana arang ni men tay ya wuta ki pa kanwan te accounts mungkin teriri kita orang kalau kau te yo apa nane ana pun kari kena te takapore bai ai ro erang ni katanginan ngararo na ba arang makuri roi kai ara korak na kon kaya kanwan takai ni bai meta kantani nga imanga pun spoil na ba karon na yang makuri sinesinen taya kan ba ale pare asu ba te panani ka kaya na te yo ngai men daw bota kin makuri tapon no te sakorobo ki makan te logo government tayo mo ni pa ina ba taraki na tasaria makuri data te finance at tapon te maka ilo tawo ba sinang kita te ang kayo sinang kaskuan daron may kawa ka sa data te tayo sa makuri ay tiraron te kamaunan taran te sinesine kan ya karika kanga akina koroin usroin te ribos de tayo te speak narinig kay te akin na kaya arang kiya kini makuri karawas pangaya o bota kini makuri o councilor ya ko
na pun tima to na pa no kyo ki kin tara-tarayo at kin di boss ayo kanaro na pa esuku pa kangai te meran min te makuri inalun tayo kasan nak ayaw utak ni karo ko tayo kay Tapan na ba ay hinang taraya na ba? Ay naroon na rin tayo nan busmayan na nag-boss te councilor tama na. Yay suwang kaya sa tapin noy, ang naroon na rin katira. Mataw ko ina parigi yang ori bobo kay asan mo me. Tarakin the local governments don patina ri suwa, ta ko is itaw ba ipon tabi ran tayo pa sariya yung taraya raswa, pa sariya ni mga konan taraya pang kalatapon yay ta de taran poro next de sua tangira ta te improve na korok patono pa to review na kon de sua ta ba ayan de taina sariya na ban makuri ngai ban taraya man na website ta ba ilang ni boro ni yang kara ina susu ki de sua de betai pa kaya kare kya akina koroin wakin de ribos ta ba ande to wana ta abon no ora ba autani makuri amontain tangan wakil at the trap yon na yo tan data kinaba are kana teso antain no are sang singay lang kana sinat karo teso ba yai ano obvious TG service are ina maka na yon konan ba au kanta ni apa ina roni da tiyang oyo TG service na kapus maka aron kanga te review na kon the local government act kaya po ni maintain na pantangar wa po ni pimew iya tayo na ba yai yang ori bobo kaya ngin bonga na komite ke asante me ta ko ware punte manebe te rita ta kaitara ane pun karuan na ba tri bos sa ni ni nanun 20 au bota ki makuri na ba mai ta ba sinakabay siya yo ko ware pun tarakin na function ta council e ta ba kan de di bos ay karang ikawak yang ora ba ni bobo asta ba nakatamerwa aron musin na nakoroin tararuan kau pain ta councilor ana to an asset ana ta te maniking ayeri to ba akan din niya ay to ba ipuro niya na ngayon te sabay at ako tapon ini kena ba tayo yun kauring ta ko nga nge utakin tribos me arawatan na ba yang kangas kauring ak yang ay putte man ay ilang nga kukuray kanaro na pa te KBF ya ki modify ke ay to ba tani makuri apa nang adisep ba anak orang kita bayar roy ya apa tapi dah ngaira risk makuri ya pasinangan niya na ba sinakarukuan tayo na ya KBF ya ki ko ang ay ni mabuti nga ya ki karukuan ki man na bota ki makuri kita mina ya tekanga iriya ki para ki ay ito ko ba sinagi inagi tema to andi ki bateri bos ma ya ka kapakagi ya KBF tani makuri ke naro dari mu ya reta apo ya itapo tabewa ita ko ba te bota ki makuri ya sana ben gora was bangan ari apon tawa kangate te France ari yang te council ya tawa pa ton tabi tai council ang anak ya ta ya ro kona no ya ta ge ta te kangate pega ya san no ori ya ta ko ko nan mga pun kapungan akite te ra te ta tamani ya kan ke kaya re ita ko ba Detail yo ya kakawa kina pa kaya mo pakaruan tribos iriya ito yay kapayan te tautek yay ban na naswa te KBF ari ke paring kana no kawa kana ya mga focon te tarani interest kana na bunjay ndek detail te dowana ba towana kana dara punjay pa na karina ki kana yon te timely ya basis ke tay ay karye ngayon ito ba ando to wana kay ilang take note ito ko ba apon nung rana ba correct ba sa ito ko ba yasan ka man wag te takatamero bataw ayo kanwan tribos mo watanga te bimewan mo au kantaring apa na mga cost ya kakin layo inaron mo watanga to te tayo kay yay te takatamero wa kay ka awakin ko are mo te ilang ibuto ka na ba te yang kate tiraro yang kan kanaro na ba sabon kaskuya ara council ko ay ki lang tawo ya karikiman tayo nakakaya kaya ang the project to one ana ko nan bunde tan maintain na yapain mo ko ba tabi yarang ni kahawa kina ba sina pun ka ngay ara council yang ita ko ba kaspuntara na ba ron busiya de tayo yey ikakupure yaron busiya ke ka angin de tay ka istaraya apan ka ke deficit
tanto kin na ya kataunga ni pangapon ye te se plus in taino mata ko wa sinapuri ka ungai pa tira aroia numoni pa ya aron peika arang kakao yani ka tapia ye bukin karawan de tamakuri bukin tararuan tawana pai ona male te council tan naron dai konan te akin te ka wari re ke tara ye ni ye te anapon ye ni ka bua ai stationary hey tau ba na ya ka tau man ye te stationary ta kana stara ye te yo pa ya ki tau sira ka kira kiri ena kita te pepa pare te pepa hinga yang kai ta te ka taran wa ki ma kuri ke ai tau ba akan de peka sina ka ngai ya ra ka sina pun ye ya mane ka ta digi tapi upan na kunan tara ai ya ka tau mane pas anori pa kana era ni wari re ke ande na ya ka tau mane sa kuna digi ga kan ka kira ke ndangani ya ri ki te kona pas na tara yo pa ina kira kiri ke yo ba ye ka kawa kina na konte tararuan te makuri ya pai makuri ka to me wan ya pai makuri ata sa tara ya me tera ta te print ta me tera ke ta ba akan be ka anaria i tau bobo ngaroi yo antaran ka i ya council ai kai ba sa ngan ko na de me to na ba ri ta kina bangai a ka kyo kan ta kana i to aki na no te ribos pa ka ngaro na ta ina kuatari kita ke ina mantri kita tiraron te ribos aron ka kina ta ba akan de arang ka kawa ki asina pun konan taraya pa sina mon konan na taya on taraya pa montai ni konan detect pa ye te tamakuri aya ki roi te council kana awak era pa tau ba ai kai te ana yonga te busmayan te yonga ni bobo ka kama to anari men raitera tau ba sirang ni busmaya re asan mo mo iron te chairman me am komet ponte panan bubusi ni kau ngari ta e ko ana ko yau council tiraro spangara e kawa bukin da yo te speak ena au ko ena poriai ono ai kasina na ro i matan chaus na non tai kai mai ai kana pon dang kanga te kanga pon te ono ai kai kana pon au relevant na kon te pai este akin na te tai yo anga ni bobok ai kana po karon busindarawak na kon tai na po ngai kai bar non te kai ai kurapa te chairman ai busmaya te ribos naro kwasan wasa te tai yo bukin dara council di ber kurap Kurapa minita takon angan kanya te lidan ta kaitar ang rotesi area lambon te lida Kuraba te speaker sa pangka meuri dari kinta meron pakantai sepenin meuri sinapun te meton ga karapa ara komite te speaker te semper me kain to komite ibukin ayama kura sanora minan te ye ngai mangana minana ana keke ya kera councilor to wana ta ara councilor mai peru yon te ana councilor bendiri kai kan ako pare sitebo kanga pun sitebo kan wan di po sai kai to ko councilor atau ye te pe wai kanga to mangara kan te tenan di pos ai kai ke sinabus maya na di pos ara komite ai ta ko pata si te pe wana pe to reiten na resesen de pekian de di pos na ko atau tamang reiten ang kai pa atau wana may pokonte ayakanga ngara council respond na tayo kanga pun niya karikemal kaya sa tayo pari na pero komite resesen kati bukin kami rungan te itere ya sisway nora ya ripos metoni yon kawaya angke besang kai ni to sa monday nora kanwan niya ay yang ni popo ki bukin te itere ito wana ayaka kaya na kwara ara council atau ay na besin na pun mang kasko na kunti tautek pa bowe ka na ko ay sisira ki ato wana na be ubosara ki ibukin na council ate sira ki bukin tenan kare ke manere kanga mga na ki meiro yara council ke pare tato wana te takatoto yon to na kin te paye te kire poki pare te license ki akan roko yon rap makoro na nei kaupay na rap makoro ay kai ana kapaka license irong ta council mente te ye yare to diriki ena ko pitaki pa punta wa ki rong te tau te panang pun karike
license iron te bota kinakaw awan to wana te itira ita ko basina ria ina bentaraya ata sina kabine meten te tauteka pare to yi kangsre te biu to yi kau pai na pe ye to era ka ye tangira kina iru ye tan kari kiraki ke tera angan kan nei pare e kanga roin kan ne esin taran te itira pare ai kau pai te pa makor me ana akina ye ki angana ki te mani bukin ana akina kau pai na ye ki angana ki te pa makor kita kangsira re na rapata pa yang ana ki te tauter ke te nanwa ki ribes the central government awan to wana te bene sina busi tauter pa na man karawan tara ye roi tara roi tera ari na pun diain kaspo iro ya kangsira pa ya kare ke mani atau wana es ngai re iro ran nara tara tara e pun diain kaspo ki iro ya kangsira kane na ki kau pai na pe ya pato te kere poki ke to te ra te tano te me pai e kanga ana ori ke na ki bukin ta kare ke mane ai kai na rien na ngana kangsira pai ya kare ke mane atau ai te itera to wana to kai samanga nora na te divorsion na ana accounts ta kangsira in Peru are pun stapo bare pun ta kanga han te petai e warere ke te ta kare ke mane ek te ke ta ke ta kare ke mane ta tau mane o ri ra ka ta ka pena mane ke to ai sinori itera kanga pun kanga na e kata wa ki te nan kangsira tau te kai na no ya ande so bana pun dia indi ko ko ke te na ron te ron rapata ne tera ada sina pu singan ne te tera ai basina ka sko pena tera ya ne pe te minita ne te tau te kai ya ne pe dinanuan kamer runga kin ara kangsira kari kire ke andi ke yo no pai bukin ta kare ke mane ke tau ai to wana asi sina pu si ya to wana na te nganaru no pato ye ine pe to tinan kari kire ke ka e ka pupura re to pun ta kari kire ke na kari kire ki pesa to karo ki na pe e to te ta kari kire ke to te rate te kari ki be me to ta kampana ta biwa ke te joint venture kana na karo ki yon te pa makoro to ana ma ke te makoro ki ta kang sira re ki yan ana area of authority ta kang sira to we ka ine pe ne re hintarak pe ne re ine pe ni sipan ta kang sira ni tera ai ka ina ke re saksi anakin kaupai na me ro ya ta business ke are te individual business pakana pune ina pe takari kira ke pura ena ire ke ya na ki na pe kaupai ta makoro au ai sabu si kana ko na me tere ya te tau te speaker ta ai to wana te teran te takaka bena ko no ko yara kan sero ante na te ya a kun kun ndege pai ka kai na no ibukin kana ko rawan ka butan na yawaki ke to ere ko na ri ndege pon ai pepe ke pon terare es pata peia kakabutan ke kapunganan ay pay na makuri kene gara ako nan kaswa ki roya te takari kaman ibukin na nakin ka upay na peya to ay to wana te anga stare to ante ripose te to ye era pa de minita na kaya kay ire kire kimete te KPF pa e pun te meto ay to pa tay sinapon meruro akin na ko pare akin te kaya ka o to ante te kaya kan nena era pa te minita pa ita kwai to wana nang kakawag pa anaki tike buaka tani makuri ke to ari ke na ko ya KPF ke yamane re bikin ya kain tapi inte ngongo ko ari ke te to wana me to wana era pa te minita suringa te pa ina pa te takanga e wo takin manep no ngata don tau te kai kana asuringa te tau te kai na ko ya sene pendra ka penemane ka poi min tenan pirimane ay pirimane ta mo kurin ta kam sira bare bugin na ta kanga ngai ari mengo mina wa ke ako na taiya pa yanga ya pun sen na ki nga rapatan teman ke narune sa mga nori na pendenan di pos ay sina pun ka sko pakate pite piente tau te ke patrati yang ke sa te patawan te ay pun bugin te ka roin to ake ay itak pati takandani nga pa aki to are ken ati ke buka ye terati anga eno konon po ka ke pasinora na bente dribo sa to wana na bente ananga de ye te yoni bobo ki bugin na ana po ka te tau te ai to pa na ripos to komite ate te senera yon ana accounts te cancer in Peru ai to wana na kanga accounts in Peru bugin to ana tapare ta yon ke to ya kita kirang meruro kinag metaw ay na pete te bubusina kon
te tau te aka ngana kona ni montai na beni ni karuka na ipopo ki bukin tamen tapon makuri are ire mei ba ana kona ne beni montai ki perei pari ye to ira ni me buita bunda ngare ang koi ya ki roi a ke te tenan ye pene pen ka ko wai bukin pa kamane kan ire mei oi to wana to ba te pa ye ina rangin to ina rin montai ki peraki pe ya ri ne mu ngoroi ne pe ra kang sira atau ti pun ti sira ki ba tenan pororo ye kai kana asaina ko ante akia mia na ko nende ke to pun ti ministry ge tera rabatoi tenan bebe men diri kai ka pa no me tera ngana ke ata ei to wane sina kawato e te busina kon tau te pukin na ana pokan ne atang kan to wana riki te speaker to ye te tenan te pete yo ye po pa yere atau ye riki tenan kangsira ton council ka benen te bete ya mu ko kina bete te sama ku de to ye ka waina na ko tarawa to na ke te workshop o yang na kina be pon pai pena ena ka ke bukin ta council ke ante bete parin te bete ngai se mani nga parin se sita bena me ka ke ente nan pai ka kaina no se kita ben ye yongware te be be sene re na ya de receipt pasaren konan dan ka ko wa ka ka pena man me to pan te nan to te pai to setai ki to ipuni ina be to te meroro na be yon iterai kai me ya ran setai ki amyo ko kina ben dei terai are ere ke rapatan te pai are angana ki mere e maru ana be te pe ki ante be yo kona ne e punna ana ki te obisa ere ke na be bokon te tera te to maruan te nan pe be ki ai ko nang te be kina kwa to akas ko ki te to wana ya ki ka wa kina kiroi kia to ei to wana te itera to anganare to na yang te senera pa tanam pun ka karike kana kan ta kan sere benam pun kunan popai men are ni kana kon kain te teran te jangan popai te internet te IP ya pun kunan karoi ta wan re na pun su mo kriene me kan ne bukin na kia asan ton ate inkai pa ya tara kia to ei to wana na su ne pe pa pinan wan ya ka kin tara wai kai pa tera aron are ngana aron pa apun sen karo te pe ye to tante ki to tan ma ku dia asen mu yoko ise iri ki to pe ya am yoko ke me e maru te pe ki to an to wana si stagire ne ben kan posara ken de ye ya na ana ribosara ara komet to ai kan te speaker to are kan ni punya ye yon ta kabwa ke meriane ya pun suku bare punya ka wain kan yan me terangan takapu ai pun takapu roi ke ire kena be mere akien te bebe o ina karawo kena ben tara kere to yesu ku pai tara utan makuri o to itan makuri de tawai kwa makuri kai ndara kang sidai paru ko ya ri yang kai to ye te ya ya tinan tara wai kai ai yung rane be ri te men tan makuri de ata ta wa poya te men ai kwa ena ngari de ya baka pai pare bukin nare a bukin teka nte maruan tenani bebe otan te bitai taina mun tara ki roi bagana punte te makurin tan na kitara pai ere e pun nanon nan te samakuri bena ena ka buai ani kan ne punden ka suaya ki makanaro na ba amaroi bukin te tawagi aki menun roi te tapun kawakinan bebe ai kayo ani na bestok pa ene rein taraki inanon dinanuan tenan to tenan tara wa kanati me to ni riri oriki ni rekere ke me akitan makuri pena pun kakaya kere pun koroya pa epun takakar o ye pun tisakaroroi te pena me amaro pa ya aki men roi ne tonin tenan te pe ka kasi ai kan ne idargi na resesen no sana ben naramiro ena ko sina kasko don tau te asina karapa te tau te ko te minita na nakakamakuri ke ya te minitan te mani ta kaumen na ko rakina bukini tera kana aire ke mete te man ya ita ko ba te wana te kai ba irik te bewas kan garini yon ta kare ke man ke yon to ana to te te rongo ya no se yo sin na ripos te to mete men ibukin te ara kansrei yon ana tap te risot oi te tara kindiki tenan tara wa kana asuku ate ya yo metare sakaya pun sakiroi te
to ya kabua ke ya tarau me ya bua min te po pai ere asan kare kera patente pai ya bua te bebe ani bu konne pe ngongon te tran bebe ni kapen ya kana a karika te ra de disclaimer na opinion te de desener asi kan ne rameroron deitare me mai nas karpara parik skarpa te ara tsebele me kain ra komit skarpa te senera me kain na hanobis skarpa te meya ora kangsira o kain te tan makurin ta kangsira in Peru te skarpa ya aki asan ni popo kina be na kon karon te makuriai ay bun mga katimetuan ta sa kawato ina bubusi na ko yana bera ara ko raki ke yes pangayin tararuan man ito potan no met an narakang sira ke pa atatara iri kitera kai akate iri tararwa iri ke ya bebe ay kanang kakawa ko bandukin ditay yo ako nan mga rikin takanga ngay kora ba the speakers pusmaya na repost the PAC yon na account takang sira in Peru bugin te wotanga te mewanua na kon wotanga wa bimewa kora Rabate lida rasa merore mina pun disa tei temen nak nak mai Peru honorable dan Yota. Jadi Te kora ba te speaker. Warere ke ban te akin na mai kai tau are kata yang katira tira tira. Tiri dan kai tara. Takana ya kita akin na berau sadi. Ta sa so baile. Tiri pos are ero abun tir aro me yeta. Tiri pos pai taro. Itaro te impressed. Tamai sa ko nawa tapun tanga. Ya. Ai kan mu no bo ba. Yang yasan kasa makain the council. Ya kasu wana kon makuri. Ya. Patraron te makuri ya. Ane kan ne. Dapat na ron na ko nan takin ek. Ana ki ka ora sabangan sa makuri. Asna lawata ngai ra tante. Ya. Ada pun nak te ba isi takin na on de meya ta council. Ikarau ta ko na ka mi mana yasan na ai. Ami pain ka ba na yasan de romi. Ya ka te patra. Erikin tuwin to tay. Anis bango isang takin na ko ya kay na wap mo ko kay ibon busin ko angora. Muin na marunong ta kansila. Ibon dia ibon na mga takin na kay. Ay kay taw yeri nga agi kay ni sa tridan na kay to. Ay man ni ya ora. Also very comments. Anis bango way di ang takin na madan house. Ara. ayah ta merorong kan rimin te presence His Excellency Tanis Mamo. Kora ba te speaker ko niya ka. Te yang ana ba te meroro men anai tira te tauta ka tari ki men te job sinamani. Ale pun tar ruakin na naman te potan nameta irang kakawak. Ya kira ro na tenan meroro ke asan meroro kinak. Yamona ta kai tau meron te ana te sa ti te man mai te tu e miang ngai te sa pa i te an document ale san nga ana ripos ande tak ma tan meroro ke asan nga panaya ya pensan na ko panan te tauta kan na i te minita era pana te ri tan ta kai tar na meroro ande tak ma se sa ti te man mai Peru are pun ka na te komision na man te tauta ako te ai tema to an kauring pa enang kakawa ki ana mane te potan no amata saksi ana mane te state fund erang kakawa ki na pa ari ya mane ka amsira pa ari kan na pa swari ki na pa ana mane te potan no amata tararuwa ki ama kawa ki na ya erang kakawa ki irang tire pa ai kangai ta kanganga andoi ki tio ni kanganga pare enang kakao ke sikini usa os kata yang tarai apapun tiraroi punti uincha kanganga to uincha kanganga rang wa mano kwa perai kai ki uincha kanganga to tiri yo kata ni ye to uincha kanganga to ikara o ka chung andan ru ya tani mokuri to uincha kanganga to ya environments kita po kaya mina ye pa apun na yukuri ni makuri ye iya ko nandota aron na yung makuri arang ina wata kanganga iskas ko nan karikiriki na
Tabata yasi sukuna bara yang yan te maguri buak. Ani pun te wana te kanganga kakawak me te area ina pentarag para kanganga ai ka ana pentarag irang kutukutiek bangwa ai yana kunti ante kanga ni kapan te tauta ke tabata kawak ina na mari te bota namata service tabin tauta tabi ungai mangkwe ke ana mani te kaamsira tapi ran kapan tapi ya kaamsira siapa makoro tapi napa tapi ya napa kan siapa makoro an ke pa i pun ne kona anda pasti rong ya kona anda pa kana ane itu makuru wa kana na pun tipe nak ke na pun tipe nak apun tapi ya kan siapa makoro pa na ta arwa ya na ke pa akan ne kan kawai ni bubuk tang ko ako na tarag pa kawai di makawai ya kan ni bubuk kamenuan na pa itu putan na na tapi na ni kapan iya kinang puro ay mito yang alin ako tukutya gitu wana sa pun makuru pa tapi na tawa kan yan si makuru na tarakin siya tapanin kita tara rapi ba tapi na ni kapan pantay ya naman naman si sa makuru yan amane au mani anamane si kiribas anamane si putan na ngari ka ako si sinatara ina para tu apa anatara ti cerai irang poro mi te yang wai ara tu apun arang nan tapio arang na naskara bapa yasan dinano ki tuan jamani ke yasan dinano ki tuan jamani pa inang dia ni kapu wak anang ni po tuan na ramani iri na pa inda pa ka wa ke kapu ke pa akan niya na anak ko na kapi makaon kapi bisa se magur ay ikakuha na beto kuha de debetay anang ye tetay anang kami unaki atau account kiri po sa kiapon ng inahan pa ko pariyan tuan si tatira ti business atira angat beri nang beto going concern anang ko na niriri ay kay okay ana iri baka nga katapaninan si taamnein si account kana akasuka ki ayag ilang tapanin na yoko tanan taniman okay na anang dia ini ay temera yan naratua ake account ake mentiri kinakon na ikay anang ki mga dinanuak okay anang mga dinanuak kana dinanuak ana dinanuak na kontaiya inato ki mga data kinakuan pa kana wa kinapay ay itaw ba anay itong amdaro anay pa itira na pa nanun na sanang kanako yara meruro yon na count ay ka arang pongat okay angkay jo nata ipilima kasi minumino hindi kita may technology ya o sinang dia ini na bangkay kan gilibas kaya nikapungan na itirahan pa hindi pa kaway kaapo. Okay? O nikapungan na inip na atatay ay kaapo. Okay? Paakan na pa, bukan na rin pilimakan tawag. Masagi sinagi pinino ko man tiyawawa, sinariya kakura-kura, o nikatamaro ay iniliwag ay kaapo, taragwakin, anaman tiputan namita o kamanuan. Ano ay ilang kakawag. Kaya itim ito ni kakawagin, sirili que tiene mente meiro yatei igaro ko tenan tikinta kasin kakawakin semani kakawakin te makuriroi tera pana dikira ke ai kai pa kanga janwa ke yo ikan desa te taisi kan karinan nai pa zeta saina chona zeta herang dikira kenap atuan te paina pakakawakin na erang dikirake pun na yakati na kuwa ko antararwa ke iuri ngare kanga semakuri kwanti te tauta si yete program na sai na happen continue na bangkai na kanga ya na pitakiaran te na konda te tani makuri te tauta te kanga te exchange program sina ko te wowara week yon sai na asina ko ni le pe idei ke te idei na yake tenani kinta tenan asisi sikuran sikameto ko kinarun na yanga idei ke
te pai erang kakawaki, sika kowa na ire ka saina, te ire ki na ia ate na saina, pa anata kakawakin, ka kakawakin te tararua ka, te tararuan te kaupai. Pa ana dikira ke mete akan te kowan ne, ikara ko kaupai tiap. Ikara ko kaupai tiap na, kawakinan. Ataupun nanya pun dia kau ngaki na pen. Sekarang bangga ya education system pa ito ba aro ko ni cerakan. Anang dia sekarang ai tetekinan ti wong kidio ni ceran ti kakawakinan kau pain na pera kiri pas. Pakana iri ke ai awari kira kira putan no amata ina na itaw ba inang kara ko ti cekanga. Naron na sa tagana ba tapon karakon na nakarikis science ti kiribas ngai ako na anata ikaw ngai itira ikay naron na rin esan mga kaya mitaw tayo kay inano na esan karikira kay kangan karikira kay ti mea uroy ntaraya pa ti bottom line kay ay pun ti mea ti mani ngwang kay ti mea apera tipin awang papay ay sag pa ti mea ti science at ti rice mo ti burawa yakan nga pitin ako na baka nakintik. Pas nang naman ako kini na yakan pitin ako mas account mas te pakakawak aparin sagsi te tararua kiti anua ay ako nang contribute na kung nay anuan ti samakuri na punarun aren waro men sinap ay ako nang contribute kaya ako nang kariki kaangangay kay ako yung nao yara po ito naman. Na era parang taran accounts naroon na rito. Ari kita kita naro at temokuri buka. Yari kita kinapa ay sa karon. Buang kay kunori ka po met anda ki mokuri buka ay ka arang bubura kay. Ang kay yarang warirek. Na hinaron na yang ki bubura ki warirek akakawa kan pare naman ito po ito naman. Na naroon na niyasan kami ni Tito komite ba na yung ni bubuk aberin puto kagam na itira sa tawta aberin puto kagam na itira kagam na alin naron na rika tiria the bottom line ki ti wanan te kanganga the training or building the capacity siro ya ara kaumsira asak si ara kaumsira ke tande tak mit tawta ke mariani pun te program mai wagin kai yon tawta metirang kiskonan karabe pa no kon te kaumsira Ari pun yung orang ti militar tapi na kamsira ke inakatayan kakaya nangan ana tanda pa kau patira yang piuta ya capacity ana tani mo kuninta kamsira pa aungan nga po ti taratar ke startara po meti ayya ti wang kiri po mungkin kakawakinan na pa iti putan no amatay ampay au pai ampay tiruroy o na pa inasirat na sibura na kung tayo ay kanaro ko. Ay kan yung kuwa ka nga sinawaki ay. Ilang na paron na ayam makuri kora-kora ti komite ay kay, komite na komite ti PAC, hindi takim na kang ikay tawyan na pa kaumsira, ta kaumsira ng Peru, ni mo may ro ti Meia, na ta kauman ni Meia na kaumsira ng Kapani, te kira ka matani mo kuri ani pun di tak na kan Peru pare kan Peru nar kana kam nar na ita kinna naman ibu kiya kan tamana tapi mi na pa haraputan na tay ka kan Peru tapi mi na pa tararwakin kaupain na pa mi tararwakin na pa na pa ami pa yana pa ituputan na mata aki tu kami ya o ami kana kam karike pa tuwa na kangami ka kongoran ta kamsira iwana aro yara tani moguri iwana tiri pos aro kontai na kiyak pa akan anaku ya tani moguri ai ona ina buka kapi bitien kanga itira ikai ya ceraran nako kita nara kana irang kora mi tararua saksi kaumsel na punti foto na tani Peru pari ami mani ai kan Peru kau pa ini kau pa ina para kiri bes ay ka akirang mais
ke pa akara ko pai de me sina akara se konan se koni an ka kawa kini ke ni bo ki ana ba na ta ni mo ku pa ha ni mo ku di roi o an ne na kare ke te ka ku ke ana ki mo to me ro te me ya na ke me ro te ka ka ita na ro te mo ku ri ya san karawak ti ki me ro te sa vai de PAC ma ka na ko mit a poncho te ta senera ke nana bubu ki ni tak na te minitan te MC na ka na ta ni mokuri a pun nana ka amsira ke pare kwa i punia i ta pun ye ka amsira ka ako na pun no ke ya account pa ya kirang noiri ya si ya kina no pa na punia ni pa ka amsira akana ana ro ya account ai ka arang skiroi ke ngayari ai kai anak ko ni kipapan ni katuto ke pare ya kituto ko ya kinan sa tamaro na tapera ni kapan ya ro kung kai metan jau sinte tapera ngai ra basna manganga ra bubu kina ko ye na era paro ni mungin te ke ye sinaka unga ya ka usira kana to ye ka iyangon ka tamaro ai ka na di en wa kina ki bugin na ya mi ka usira hanne ko aripun na mi ka usira sinarang bubusi pa kam na ibubu kina ko ye ke kam na ibubu kina ko ye pa yang kam na ya ta ke para kilipes pa te warna ba te pa spasin to pa ikaw pa ira ke spasin to pa ikaw pa ira an kari kira ke zero ba yang de sinapot te me uroi a tirikirak yan na para kilipes ara pa ni kapan ya ke asanda ni tani ni bubu kina kon tiri pusay de tag na pon kan piru ni kapan naron na itak mo may run ti tunumanin biru kan biru ni kapan ya ke yata ya pa ni kakaungong kai ke pari yata ya pa tiya me chuwana ina nunubui ke pari na tang inang te kina kena ana account ti yu kam na nunubui kan biru ke ngaya kam na uring apa ina sino kami ri po sa na rok o yana yai panami ti po tan na me tai ke nos diri pus pa iro ko na ba yari pus te puta name ta ke asan karo te puta name ta ya ro ko ro ko pana iro ta kam sira pa ya kirang makuri ro ya sa makuri na rin mo kon kita na piru ke yen ka kaya ke ngan ke ina kita na chap makuro ale ke ka te wa ya ni bubuki ata pera ni kapani tara ruakin ana pai te puta name ke skawan ya su ko pa are pun tapin te samane ya antuan te makuri na tapera na pa ngaira ka wakinan manin ta kamsira amanin te potal namet te banin wayenda ibu po kaya ya kai tau ya kan te PAC di sabay de makain na ano komit di tak na aya clark ke kita aya twice di ari kina po kan ya komit to sa senera asan na kami na jadi bus metan jauh sendiri sa ba ilang ni bubuk at bagi ako kukulirik ari amon nan ndokon amon nan up to date tanan accounts nakira ron pa to wo ke tinu wa tiririk mangkai ta nagi ko te kuina tiririk aw updates accounts ng apa awan ne ko tan si ke yak maka man na itira job sinuman gatani yaki ya tani mo kun jaman anagi ke yak TMC ke ay wala ra ke yak ni kapan dai tak na accounts ra ka kaduniyak manta ka tabi wa kanya ya kuburay na ban po to ka ti maruro ka nan diri po say ako rabat ti speak Kurang presens sa maruro rin win apan di timila bugin to botakin maguli bugin tiya ko kaupay na ramero on roll di pan tage siwa timit Korawati honorable speaker ko koringa pautai panna kalini tabe wa merolo agito pana ana kaya kai tabe wa basire ka kiya moment ita honorable speaker o merolo ina pupoto yon ta ko ngorong ki awai menti tita kai tai ni ni ke ma ta ka man apa ni merolo yon karpan ti PAC ti o da senera on tai ayir ya ka ni ma ko ya kan man nakaputo ti merolo ngan iyo honorable speaker ni kaya ka tati siraki ati te komen de to barang tamaro ati honorable speaker yon tarak na nakalikiman iti council ako ko to wona ti takalikiman iti tarak ay buputo men ti ay kalikiman men kaupain ay yamaro kito ay kora agyo wakan mai
Ako ano si speaker o the act kite tetua ang ngaguri nuntaga. Te yo patona the Fisheries Act. Atona the Local Government Act. Awani buginari sekata yang gai suspend mo ngai. Teranda the license yon tikirabuk. Yan pai kari ge. Paris yan tetua the Local Government Act. Ye makan the council the tenua not go miles around that. Yan the Fisheries Act, pun tapin the Fisheries info, pada terluai kau pakai merawan kapal. Akan dengan dia pakai si jika tayan tahu mau angkai suspend wak, yang terkira buk, yang terkantar ini asing kan raw mo, tuai kau uai. Aku uai era task force, asisten kerja yang ada ministry atau MC, pada enaknya itu lagi. May tamni ti Honorable Speaker askarabati tago to commentary oimen ti titira kay tayo ito ba sige ro ko makan na bay kaya saka man katatra ito pawagi sinawagi ibugin katamaro ani karon na nakarikima sa council pare ko ay kakawag na yan nakarikima sa council kaya ko ni bubuk na panon ti daw tayo kay yon na translate na sa council to one to ay rin kanina ko ro ay nakarikima sa council tuan betul di Honorable Speaker, anak ini bubu kita mana? Yang kami berikan tuh tadi yang mulia itu tak, jadi tuan betul, ibu kia anak council kami. Ayat itu pergi rawagi karena sekali ini tuan, anak suspend mau angkai di license yang kalau konti, terakhir kita buk, yang desnya kalau orang mari nulu ya dah, ada tuh ayat yang enggak kaya ni kon, pangan wai yang noloi tuh ayat kau wai, ayat nawag. Kalau nawag di negara kita council, dan kau pakai nak ini loa. Jadi kau jadi tamu itu bawa sebelum kita terlai. Atuana, asal saya ya pakai dari kita tuol. Aman ni license saya nani menti, kayak begitu nak kau. Iya tuana the percentage saya kalau ini orang council. Ini tahu kan nak pakai kan sini kalau explore. Ngana cungan wag ini orang. Iya nasi sesikai terat terong orang ada apa sebentar ini pain kami nak ima terat council peteralu nolak tahu apa sesikai terong orang di Honorable Speaker yai kata terat asal ni nalu ingai ibu kita nangan kerja mana council ini ibu buk nak nolak aku yai tiran gampang suaki mai satu orang yang tikira buk yai ingai sesuatu yang kabungi kira buk selama karai pai kai nak jam mor Sinakabunga kimai yang nakalaya kini ko yap mo paano kay kaway aman kay kawagin na mga alko sa kamarayan kabuwa may rin tirati tam niya sinakonan tere yun yay yung nanti no na council kan dalam nakamatay yon isa asan to kada halaman kabu may busy may wag na ikabunga ya ayo tikira bu kaya yon gid bes matakapan yung bubo at magadi sinalo ang nakabunga ki yon tep waridi ya kan kanar on the size dari aku nak kau inek anak nak raya kini kau yap mor tirati tami ya nak kau kita chatala yang kan panen dari non the council kena kita nak untuk community de tuan betul anak kai kau iman ni kai anak tuan sekarang pelayan mana ada konti the size dari aku nak makan inek anak maru sekarang pelayan kapu mai doya community saya kai kita the council kan ada the council and ya sebelum aku nanti bukan mau kuliah nama, ay kay beberapa kami ni bukan terakhir naron anak anak mana council kita community saya kena ni orang, ayah tadi diri kay wakin kerja kay kana karo yon amor, itu nama netris mini netris kana karo, panali tarun ay karo kay may kay, bagi kapung kay may yon taro, ako nani makaraya kinokon tanan mini netris ay kay Ngai kawagiri, main ya karuok, nakotar. Ayari, ina mata na nakonti, sebut nama tu, Honorable Speaker, bekawan tahu tu, jomora, bayu nage tu bayi, askaro ye buki accounts. Oh, anangan kerja mana accounts, enggak beri, muara ini, maro, sebenarnya ni. Yai, wagi, sebenarnya, asna wagi, nono ni sentek. Akan ni men kau pakai ini nono. Naron dari tagin iya na betakata tara sikata iya sikata tara naron tani ya kana asan wagi na kinga yon tuwaru dekat tuwaru ada yon tuwaru an access
fees dari kari meru ya tanga kau iye the percentage ya kana ko ano kaya anak council akan dibayar explode ila dikin nai kai de ai kai anak karo kim tera bayon zima to aro anak dikira kita nakar kemana council ila dikin imai na retai ai nakar inumani ari belagai isnan ai to pangi na kai ya di council go ya aro kong kai ye transfer na kan de ila o de million ai na nasi kamata ki jora pada tahu saya kayu sehingga apa yang pun sekali council dan kapal nak ya yang ada nama kali kemana erawat atau orang ibu kan mendarat malam ini santai gini ya kan oh yang kan ngasih kaitan dorong aku kan nanti tebal nama apa council bayi teman nanti tahu saya kayu ibu kena mana council pare tahu kan nak kali kemana council pipitan muatan tidak tahu ya anak plan dari nagania council tuan jadi tuan ayah itu bahasa kita orang komedi tekan tadi ada kita berak si poro ini kami tekan tadi asa kami kata-kata mari situ wag ini pasti molda ni baru ngai on entara explore paikara tam ni digas nak roy kana anak pun mau roy nak tekan tadi ada suai gini ibuin kalau konon na ang wag tekan sa tuan tuan kalau kan lebih orang-orang di honorable speaker ali kan data year ng merolo nang ito jadi mga tayang ni bayag sa tayang ni apo tay apel para may to ba kau pas na si ko kati kanta ni kan konto ko wari sa ta kayo yay isne emi na ninyo council and kabel yan iwag ni katigamali ilalikin na tapi na ribugin na katigamali sa ta kan katolik at na bantara aron iwag council tuan betul yon kebetulan aja kata kemana ibu kapten yawak bukan ya bodoh namet jadi tuan betul atau kalau kasih akan lebih orang lagi di tiada orang merolo orang speaker jadi apa yang mata an kata kita orang nak tadi merolo orang seperti nanti tidak ada tuan nanti orang speaker aku dapat orang speaker aku cak tahun ini dan dialog nah atau berapa ini besar timur terlalu tamu atau itu kita pegang kurang berarti honorable speaker kurang timin itu aku pernah akan meru sebagai orang di chairman di public account committee sama timin di setting Wasi dapat de honorable speaker ya kenapa ide meru kaya sa demak kaya kakin de kos daron nesen meru kinak iru tanti ari ki de ya momo de kai tau nakon de tau de ari ki de minister de militan de MCA begin na kaya ka usmaya kin de kos na yitera kemen na yitera daron de ora de kaya ka di kiyang ri bobo ke kakadirek ako apun ye de bo apun no gyuk ito ni kainin sa kanganga ay ka timbe to ni kos kini ka kawak na council ay ka asan meru kina kita andi narau sa iyo to narau na pe ka ay ka ato na pun timbe to nugyo kini karo ko de tera de tayari to kimera ki to ka tabi arwak itera ay kai es ka kai daw de honorable speaker para bari de militan de MCA na naroninero ndo timbe to na busmai ka ngangai kai yo de nangataraki na rimina mga tera tarakin de katamero ori kana kamakuri tauroin na tabo de makuri bugin na ana kamakuri bugin de tobagin akora korawakin yeitera ana kausira ko de si kawa de ron de Maneaba de militan de MCA ko tabon tarakin deran oin kanga ngai kai ai do ban de kadiriya na presidensia karine tera roi de oin ke dikin kanga ngai tai kai ito pati meron ni kapere kaya asan ka direk men dai tera tanti to anti kosa iyo an kosa ke may mai ito bakan ni kapere an daviak o tawag mi nei ronde de mi to sila in kai taw roin ni kariki to an davi yang kai bugin de makuriyai tarakin ng roin makuriyai to ri pun tarakin de to pa de disclaimer to yo kyuk ani time to no kyuk ni karo ko apon rok ere ke painorakian tinan account sa ke utak diran parents sa ke utak ibendai ay kanak ayara si
si Skydaw de minute na narundera atarakin de na kaya na kona andara di terayo ko si Skydaw narundere manevek taragin de ranchwa to bunde na ikai de kawai pun si kawai na konan waro ko de tamero taragin de ranchwa ko yakin de ranchwa ka tamero agin chua ana pun konan an ka chua ka don ka punusiri de itera de bewa ito ay meton de gay de tamara at kapaka men na itera de si ko ye manevek de ya kai tabi an bagurin de councilor ko yo kyo kina pe yun councilor de bewa o yo de daro na itera de MC ya kana ikuran karo ko de kami data ya ito wayo yasen po ito rakiek o yo po ito rakiek daro da kare manevek na de minida kami denan grants sabut grants ya kira na ko ya councilor ya tawa kina bangan de ye denan KBF ya kita benda de councilor ito wan ya pun ya Karen China ba kaya pun kakawang ano ba ya KBF tan bagurin ka ben benin kapakak ito ay ya nak men de grants ari wa kapakak na ben de dera and KBF tawayo ko to kanga ngai kai to may minor mario yes po maguriyak kanga ni kon dai kanaro ko yang ngakit nga de kere na ye de sine to denanda tenan aki rokon na ya kai tawi aratan maguri ko skai daw de diritan kai taran de dira naronde otaragi de terayo sentaragi de oiteran de na itere de councilor ng maguri taragi de terayo mga topon na nakarigama ni councilor ko marakanake ko pa in the council karoy din karigi na pa in makuri ati ni katima to makuri no ito pa na an ta kangang ito pa ni sinayin kay daw de minuta and de boda kin nakaw ito pa kadiri dira yung tori kanakin de dira sinsing de dira de tapen de council and de gere me dira sins to yo andi de to ye de gere po kyo to ati e makarabe be kiri to na mga ye sipaya rakin de dira de kaw itira de kaw na ye sipaya de makuruna benan o to kari tabi on naron de kay kawakin o de kapupuyan de merin ape tabi on naron to de karan de gerebok to i kari tabi on ari kunan mga yo kinupayak eratan yo kinupay benda council to na kain sinano ko geta uroy kapoy ay kay mendara council kana kawaki ra council ke dawara communities naron de manevek ito ko tamne ay kuran ka tiri abadira ye de tabeya ko ye de kamakuri ato abugin kina bena itira ata council ko to abugin re yes makanwan na repost de repost ni kainis me ana council Peru ato abun de kainer yo anda pen ato abun de ana tabu de council ana ma ki de council ari te ye na pain makuri ana office to yaus na tan makuri do ayo bun kanon na de sira kin jaus de yana ko kaya san de ya bun sari mo de sira ki ato de ya bun sara ben kaya ka gro de minita awan ay makuriya na kan men na itira de melat naron na re ay tiri de kaya kan de jaw sinte anak ko yon de dira de ko kakin de marin bopay naron na re katiri ana be de sadi kadiniya may Peru ye na pera na kan naw kin me wata bun tangani ani tayo bun tayo nori de ribos kare to sinori be ya pa kamen dara ara ribos ge me de ito pa kan de gere me dira ni bopay dira aron ko kakin marin bopay ya kaya di meto nakakanagdaan makuri daw ba ni de baya kawak ngari naruan de rabe pa kaya na kunan ko kak ay bugin de bopay to buri kauring ngaki ka yey roya ye marin de council ri na ko kakin muina do de ku itori kin de naraitera de tera de samaguri de naraitera de mu yako ki bugin de bopay skai daw stimedo na kai daw ara presidensya kanina kin naron na kaunga wana na kauring ay bugin de muyo kor ay ra kay ispangara the council on bunde an rapat dari kapen de tawdek kawakinan de kaupain rapat akan do bundi na napai de bodan namet ko to bun tarakin de betera oin kanga nere gere be tapon makuri to terari ki tera de o to bana pun koran karabe bek de taratara yon dikin yo indoi kanga e ka gito kin dirik na council ay ka ko ro to ari kin dera council de ye Peru ay sis konan do de tera bugin di darokin ana accounts ni de yo ko to buri ko ngakia ron na rin manevate presidents ko ngakia rin to botan namet spangaya kawak sang sispangan de daw te ka sang sispangan de MC ke do de serera de walking do to bun de tarakin aron makurin de daw te de daw te kay nanwage ya council do buri spangaya ni kabere ro botan namet ay ni kabere bugin de wak asang si bugin de mari ko bun dare meron de samaguri
aratai no ni makuri ki ke to ara pangaratai no sino komende dera de tapo ni makuri ron takan dito bakan de pega kawa ke anis pangara de bodan no amet ye yang o ye kawai di bos ni kai ni mo mente iteran ito ni kainis merigere ke nako de ate aron de ate makuri ko to abri ka aterian de tereire yo atenan ka tanei tereire ndaroro i ka roi tera de karawa ki pe ka riai apunne sawariai yan de tera to de tua ki to abri yan de tereie me de ka de sky to de presence na rameroro ito pa yang ate tera de tamne yo ki de kauring kawa ki na ko ira ngai ra ke bantu bota no ameta or ki ngai ra ke ye spangara ai bukin na pai kawa kiran na kaupain de bota no ameta ataupun deitan dari Maneaba eri de minita ai bukin de bota ki nakawa de kaupain berawa sidang dikakai tau yo ande spagin de kai to para council ka yo mo yo to pe ka pura na ki pana kawa kina ki to ti kanuan de dai to na ka bera ko de bota ki mo ku yo miskai to kaya ya ko sino kon de ya ito wani ai ngai ngano ya council ban de eri na ka mondo ko ana rongorong kan de ke ngai de sina kadikira ken de ngai ni sme de kere bok kabubuyan de kere bok to the council and maya na be me to the nos paria tauroi ya tabon kapu pagi to betul yang ari nang wakine pe karokin ya tabon kapu bandayo sky tower be minute ito ba ko na ben kare ke ki tiang ana ko na nasi yaron de kare ke science ana ko na council aki tauroi tawaro ya mo de yo ko to sa kite ga inis me kanuan yo me ya Maneaba de minute sina kaungana be ari kite kun kare ke inspire council men temarin tanya ki oi main dari atai ya tai ara yaman tani ara council the island council trust fund to ana pun kunar gari ke ya yaman doron de men the grants the support grants to ana karaka kini ndaro ndaro kanga ye tapon tapon ana pe ronde de miri dan de si ay sky daw na kon dai ko ye de tabetan ay pun de meto de tabetan de de yang iron ndaro daw de ay bukin yang si tararon de tapon wakin na daw de me karabe be dikak na kon ndara tau deka inanoa ge council na makorsa kai daw ni kapen kai daw ya tan meroro ni kapen o ge aki meroro ito basta puna noya me kanta ni ngako we ka aspa wa ki de yo ito banang ate ano ko na nanga de kadamero orona kin ke direk ka direk ke asan ka direk ba yung ni bobok to komite o donak ya ki men nami yeitera tan meroro ka pere no meroro ya kan ngau kau ngano o bendo katigrai na konde de meya mena council kita council ni rama ko Peru tan makuri oge ispangai bukin terwakin ka upai ta council abun de botan namet kora ponoro speaker ay kure inte ka de kos bukin de kabata kina ron de kana ani yes yon na mota beba bakam tayo okra Kerapa Chairman the PAC kana ko ngani di tukasinan on san mo may kos akan no ye ka yang o ka sa ka kan no ye no ka no ka ya kan no ye mas mana ko ngani no ko narimina na ate punto kasina pa de pimawa na pa mo mana may ronti sa di man rene me de to me ay de sa pa na bandi the PAC ay honorable tarap the thing Chairman? Berapa orang harus speaker ko abun dan kita de many best na tapon pon de pon ne kana kon na ko sa iyo de abun na pag mo de BAC tayo ande na ka kare mga nangin data dira de to ko ri boss ke age de kos ya yo ko rin pakanda iyo ngutara kita kos yo na ri boss to committee bukin na mari to boton no de BAC Public Account Committee bukin na council kaya na council mayana ada san no tara ki bukin diri ga wo tanga wabi ko wo tanga wabi mbeo robo speaker ribo se wo de merina no kin na council mayana on ka diri ku de meyang oni bobo kita bewa me ronde to komite orona kin akia ka diri kin be pa yang o da bewa men na reitera de council agurian na ribo ke ana council de mayana ilo untuk komite karawa kinaron de na makai na beruar diri kayo wo tanga wabi ore wakinak de meroro na de meya ke sky to pare kira pare ta in meroro de meya on tigraka
o na samane di the council dere me minde tuakin yo terakin na council council di mayana bugin diri kay kanina wa kai o yaki konan nanga anakukune kwa di oda da serira kaya may sinabi ka kine ke muia ke ente kana re disclaimer yo sinda kune yo pa yaki tamero arun dere ruakin na council yan agireken awagian biya ban ka kowa tabewa bunda kina pe ida kin daron de tua ke si bukin ka bonga akin na mari de bodon namet digi era tau teka ai na noa ke era tau teka na bakor ibukin digi ke ka wo da wabi na kon wo da wabi mewa de na account sira mayana ai sboi ka nganga ka kunek teron nei ka ka tirek ikai agireke ni bini pe pa ni pakamane ke dinan BV agi karokwa ki ron DMC ya ibugin diode ta ke karawa kin diode ta ay ko tag maisin at maiset te bubu ano ki tabun denga tabun ada pun pakamane ibugin dayen pakapay wopay katangomane onopay o dia ki ko waki ni pakamane ikay igasen karokwa ki to am na itira council na konde DMC ya ngatoy mga ditigay siya ko again ya ya mga kuliya ngani minad again we this is when DW akhir mi dayan disease dayan DW na may sa wobot abun nga kari kaya agi ko kawagin ro ay nakargaman di council ka toman ya kaya sende ginaron paint the council yey pa kamane ka karawagin na kaya nakariye di kiraka ay yey labe bopay ay kabure kari nakiya yan tawan mo inwari ari ka bongonaki naron dari ka bongonaki bugin depa ay tawag mo ina to ya de sitting allowance tabe work ibo sinagin ka tangoman ay men the council dayan loan ay karyon de mais aga design and the bororoy o de memeri ka para taraw o rumiyakin taraw ilong the council ron dere para de minita to yo de kanganga may mind dere yoriya ki tswa ar may mind ko kapon nga kiti no ameter de council de tayo ani ka tangoman de tayo ya katoka gingan de katangoman to apon yani kanganga niya bun muan da anak kita ruwa kina beroy de to de terayo agena be min na akera ba muni pakamane bugin na yakain tabu ke KPF taan bakuri are kunia ke mendem sia de mai sai subi tabun tanga au kairuan te tau animi ta tau akini mi na bente council enora kina patikiraka ai mga saina men kariya ya na tangomane iponi rona o yo re poni kaitara tuan de mane kapakamane bugin sitting allowance na kian minisin de bowi awakian na rey betani de bowi na yesai na ana kadiya ya de IDO di pakamane ta bewa na kian de bepa ni karaya kin jo ni makinaki ito at ending over de bugin de authority de transfer no yakin min de kira kai don de IDO ki acting clerk de IDO dinani karay mane ya karawagin na kian kariya de minister de MCA kahit tara ka bene ta council ari rion de mon ka taw maniak aki de ken dapat de mais de ka jeg ban ka man de council de mais anu bitabun ibugin anu bitabun tanga ibugin diri kya wo tanga wo bi mew ka dire de be de council de mai na pa ka kawak kanon na kuni de de serira o era ngi ku gure na tai be ka ka tiriak ibugin na council ku gune kai ana karawak indi na roak ibugin waro ko anta ka tamero na kon te tararua dan accounts dan mayan ay kay ngade ta bewa itera agi katire ke mayroon de meya metikiraka ni gaynes mena itera ta accounts na ibugin be pa ni pakamane o apen ni kanako ni kon DMC ni kadto tugin na makaina ay kay kita yan original on the day ako na ni pun nakiya kadto ni be pa sugun de accounts na kanakiya Rakia katoto ni biya pai kai kanakia te biya pa kita di tau na ibukin karawagin te tera te photocopy kita di tera di scan rakia na copy ta council and sisiguro na ibukin tera o nga tinan kakuwa te tera raya kakawuwan ta katoto tera copy ke ko wen ore na council mga dinanuan na accounts te council di kinderan taro wag yati meton de sus ito kayo karon de betenan ko kunya keno o ke apun konan di muya kimiya o na pun konan ko ka ke apun nak orang pun
ira kanuan dari tirare sa dekin da kami una kia kita write off ora kini kakawakin di ending over ayore maneveia de meia kita ora itere kinaka and then itere de samakuri the irrigation ending over the irrigation of authority ndaiya mamananga do de musirawa kana musirawa de kinaka kia yus pantai ya ne no ani amina ya ando ko war kana saina ano konani kinaki ana saina ano kona ben kabadak a mayroon dari tabira kita ari tira de nakona ko de mamananga a de musiraw na tira to komete wai kai kan de a yo ka tamero yo ni bubok ta pewa ai bukir ka nganga kana ka tire kiet ite me to ni ka ngagi de MC ari de de no audit rawagin de tu antai ne ari ai na kona na accounts ta councilor to ande de yo na accounts councilor di mayana ai bukin ni kainis me be ko ni mane agi karukuha kinano depende yo abis mo ni paya kin na kuni de cheno de to apun de senera agi katiria ki e kanganga ibu kin na accounts ta councilor amba kurian na beware e tera agi ako na pun buamia ki kai nero ka do me waki ni pai ni makurin ta councilor ibu kin ka o kin ni mini pe pa ni mane o ka bon agin da be ko ka bo ro de scan digital filing to the storage ka koron na ron da ben DMC o the councilor ibu kin na ye pirimane ke abri ka kakuruan di kinarun ariasan da paire ya DMC ya bugin kapakakin na KBF tan maguri rinananagin de support grants nakon de kapakakin na de KBF kaben pun dinanawagin min na yamaguri tan maguri de council ay main karawagin de kamain pun karawagin ka tsuwa ay kariyay nakoya tan maguri ka kunek aki da tuan gases de tua de gases mungkin de teman ide meton ko da be yang na to komite ndaron te tararua abi mere o kira kin tuan teman de gases mungkin marin te councilor andaron kanganga kana ka tirek andiri boss pakano andiri boss ayo e karo ko beta kaungana to komite na kon DMC ya o beta councilor ni mayana ay mungkin ka korakin sepangaya kokororawan sepangaya ay mungkin sebagai ya kawag mungkin terruangin kau paint council marin di botan damet ina timeto na kaida to komite na kon de meya kahit na rabis the council ni mayana mungkin na royen busmai ku kune ay mungkin ya council akera ring bote ka te kaini be mungkin waro kon te tamero na kon dai kararo honorable speaker dan meroro kanya ya kurin utara the cause the Maneaba ayo na taurain busmaya na ribos ay yung tabewa ni bobok ay doon to komite bugin na accounts ta council ni mayana bugin diri kay kawuta nga wabi ako nuwata nga wabi meo ako rap Rapa Chairman, sa naman mati ito ko, sa kanakon dito utek, kang tarana na po nagkaya kagina pa yun di military, ade po nagkaya kakunan may mine, di military bukin po na kinamapri, bukin ti kantin na ber, o tau te kayo na nwa, Honorable Harry Takais, yang ko ti mit. Kurapa de speaker ata ko ata pun na pung ta council ayo bukin na di boss ni karukok ke yan ang kai tawa yamakuri kai te BAC te ta kimete te te senera no kyo kira kai taw te tema to ta kai taw na ko yan ake apen ni karois pangaya bukin kana kurawan te di boss na ka tuwa na ana account council ni mayor ay mangaro ko na pa tay pura na ki metan taw sin de tayo report sita po na pati ke ngate taran yang ori bobo kare asan ven ke naron na itayakinda ite matuan kakao busmaya matina lorinan di bosa taran recommendation na kan ori ite matuan na itayakinda na kinano wo pa apon ngora na pa au koraki titay ko kanga iben yang oi ai ta ko tapon nes tapon dia titay yo ba kanga yang time di na pa kanga yang uri bobo kai wa kau yang te minute the fisheries no capacity at the wise chair ngai ke the bukit ami trust fund council yang ku kuren kata nota ke digi kai kibara ke te mani ai ke karina ke 2.9
te ribos in kai ero ko inaron ni pau ai 6.9 ye akan 6 point kanga ye ikurin tabo triple kipente tamane ai irikin te akin ka pon time di yaron te yang ori bobo kai pa are nang bondo ko te tai are nang nganak ke kana ya ro ko te buina tiriri nan te suare na ke ya matua nang bon ko nan nganak te kausira ai ta ko ba ayo ya tai kai ara tai ni pero ngai da mang kai ke ta ko ba ayo ara tai ni pero nga harora basina ka nga kana erang mangaro ko to ni mek kana arona ba ya ko tai te boroi are te buina tiriri ngai are ta ko ngai pa ta te buina tiriri mangai ai reng da ba te tauteaka ami pati ayo ba ya sa na ba ni nyawo ya pa na karina yamane kausira ibugin na pa kana korawan busia ke ngai are esa te akinda te milita de fisheries pondara prestes are a milita ke asa te pontante kora ori makinan ta kausira ma ko to ni makian kana sinang ori makinna awa akia kana ana mangari ke akakin kanga ngai kai tiraron kan ana mane to botan no amata ke ngai are koraba te chairman takuba ai kai iao ai ka takuba sina to operai o sina kabiri ro main te tai o riki kai pun te me to na pana support grant te tau te ka te tai ke itakuba yaki toki pain te tau te ane pon nangara pa ke hirawa te million ka to ri ki bukin pokan ma busiloin tanani council yo anda ai itakuba kaspon pa rin nung ngay na kita pira ta council ye tani makulin ta council sa kiyak ko ware ikakawa ki tori makinak ye kana arona pa sagi meus ni korois pangara o itiraron tarakina idon to ware kanga ke to botan no mata are pon na naman teman suara ye ye ayara ita ko ba tipo sai kai naron na rin punte akin na na punte to wake up ko na koy ba siriyay ikorais bangara antara ruwa na mane te botan no era ba te meia me te council ni mayan masa na ben ikorais pangami o yaro kon te tayo amak karabay pa ni kapad to ba ke to kon te komet ya pun wa ki na pe te muste pe ke etangiri kamapon angani na ben te tayo ya tangiri ke ita ko bang ke ye ta kaunta ba ai ta ko ba ina ki kona ndeke pe ke kanta ni ngai te komet te tayo akanga ko wa pun kana no kawa kina beti kanga ti ta ko na ido ya tan mo kuria ka tanan kira ora kana pun nampai ko mga pun sign ay ke iro are ya pun conflict of interest ayo ke kanga iro sinariya taraya ayang ko wa ai ta pun ai ti ya pun na ora ke kanga ko na mga pun sign notarize by bukin pon ireke nam apon inki ke ngai ito bata apon no tarik ta ko ba ari ke yai ta ka makuri ya sidari ni koroi ang kanate ina tima to ande ke yo inano ka ita ko ba yai ta ana pon yai discipline na ba akakin ta ni makuri kai kana kaminagi yo na ba yai to ni mek ya koro yo ya ngai ana mga pon kanga ke mai ya pon teribos ani pon tete sta ko pon no sagi tangkara pun teribos tinano ka merita ko ba teribos ama kukunya ke ate akina ki ta ko ba apen this ay roi sumaya na pen sinati meto na pen kangan da naki mga taraya pati takanga na kontaye kay mar tapos na pa ina ba hinang kukurin dakin na pa hinanon te induction workshop pare karawa kinakuya mayas ma councilor bugin atakin roi ayaw ro o tapiya bugin te makuro tawan na tawan o 80 na ba to registry ya 80 na ba kind of registry pasataya pa takanga ngayon the filing ngayon bubuan pa misplaced pa naron na rin po te kinaki ay ta ko ba kay te acting clerk na yon na ba araw ta mo yang kay yon te tawa ke to registry ata aruya ikaw kini pa pa ina ba nang mina te bororoy tanan bororoy kana akatagin to kakaya kimiyay pa asen sign ay ta council na te to antay ibuwa hayare ita ko ba pay kay akakin kanga
tanan document ay karang ni kakawak ya kiriyay pa ana kangana anaki tararwa ki roi ngayare mandanay tira na pet ministry asan kiyak kangan katamero aro the registry yon the filing system yon na ya pun putan na pa ami council de tayo arakan dani nga ba enang yay yongoya anang yon de at the akin na the presidents yon the capacity building yugure na ban de akin na ba karuan na pa tiyang ang kaya nang waki na ba te meta au te takarigira ka to koi rap sinang mga sinang kay to ba ya san waki ta ya waki kay amang taragi taran kaubre ke ba teraruya ba na kona enforced ana tera sbangay na taya ba na kona enforce ana pa kanwan na pa ro te council ay ito ba ayo na bangkay kanwan te asan tarag CFC ana mga taragi ni ya kanainan pa angon ko na nda de tima to ante ke te ta ka uya yaki ka gebe to ko wa are ina ponu ko na kanga ko na tangi ta ire ke to ko are era kari kite ta ka pare mane he yo anta kari ke mane pa ta ka to na re e pon mo mena pa kanwan te ribos ama ko akin ta aki town the provision nani are asan na located mungkin te ta tera kora kaina noana ayare tai ko agir mo okira te minita ni kawaina mandarandare mo numero oron mon busmayan na ribos taman tau bangkai asawa ki roi man ata angkai sbangaya ma to ko ai kan te akinna ba yei tarakin karakan pai kan narundare timato te akina te maintenance ke te ibundare te nara compound te ana living quarters the council area mek to ba ngai esa sana ba na bay cabinet yo na pa ina taraki ni kakira ke pa awat ko ngai iri kita kanga ya pen manen de maintenance ibugin de housing de council ata kiri kinta de kapongana ke me ko area kapongana asuda bewa are ita ko ba ya kita kan want the provision da ayare manna ana katamero na te tauteka nora kakawaki ya council tan mapuri ya ke mena ta council ta ba ya ira kana ye ya sanan nanga na bere te cabinet ba na taraki na ba na inara ka te maintenance na ko ya mungkin kana korawan ay house tan mapuri ay ito ko ba amon irang dapat kangaskain mo kuri mate te ribos ay ko ba irang kakawag bare ayo to kangai pos ba ribos na pa ka haspa to kay bukin ta council ke ta ko bare ayo ta irang te karapate BAC mate te senera kaya akwa te ra an oria pa kaya kakawag na pa ta council pa na pon tay puranak ibugin na pare pon na naman na pa te botan na tay nang kakawa te ay ta ko ba akan ko ay kata manggero na ba to ay kamen wukotaki na koy kay atay na pun dawat te bitak may yana ko ay kangay te kaiskain sinoria pa ge skona kogi konan daratara 5 ano pun tema to ante agin merang ni kakawak ako na ngura tirana pa ya taratara akana may kidaro ako na na pa ni busmai pa kan kangakaway kona wakira ke ibugin te toban te tabo to wana te muyo karo mini ai kai tawa te president ba kan te cabinet pas takuba an sporoi ni yang ya te kan kiribas takuba te tauteka eran keyak ibugin ya na council na taroi oitapia akawak o te bubusina ba na konta council ba tirang ke pun kapungan ina roi ta sa si tamani ay pun katirana pa ita te tautea kare yasan dangaru ko te taituan na tuan e bonang kanano kawak ng kanaro na pa akia yang anu ko te tautea kay mungkin tapon yay bukina angge ko mga kapungan na ni tira tapeu kita te ko yay taka kana ko nan milay romi ita ko ba kapungan na roy na rundare kampon kantaringak yay amiranting bravo kana kamasan dangarak to karigila kay karang bubura tararwa yaroy ba nandina pa tuwan ana manit te botan na mata at tauteka ayang bubura ibugin kang ayang wan di kira kemi me kanaro na pa akit tararwa
awa kia te kangata kawa kini pai, te kangate te rā, te tētani kiri besi kangate, ta kangate, te hake te suko, wane kande, kanganga, ai ka, ana ponu koran, kos, yaki rang kakukure, ngai are hitako ba, te pai ea kakawa, sina kai mokuri, sina, doki te tai, hare pon te pota nōna tāna pai, ena ponu. Inang puaroi ni yango me te opere sense, hare ngami kaunsira, kain te makoro te pota ki normane, ami pai te pai. Man te tai hare kampon nori ana pa pai ki kapungara ki roi o anda mi makoro, di boss. Un na konda mi karoko i benda mi kaunsira, te mega, kanaro na pa, yei pai ka kam noria, pa ki rang kororo ispanga ia tāni makuri, kana yei na pa te kanga prakia ko kana akona kamdan oria ai nangis ayo saksi ta bente tauter ayo ta pera ni kapen arapai ni kapen araman ni kapen ai ren kakawa te kai kangan ni boka ni yang ani boka ni pai te to ko ai ta nante kai gande te speaker ira bari busmaya ma ko ina pa na paran tauter busmaya te takatenua di bos bukindara ana di bos ta councilor maya korapa sina peren tikira ni kata Kurapa Emir angkanya samarwari min di dan terkaitar honorable Desi area Lambon. Delit terkaitar. Kuraba the speaker. Sa mga karabarabarikin dito yay na kundi kira ka ara kumete sa pere me kain na kumete ibukin na iripos et katinuan ripos sirina nun ang tapakantaye hindi po ngay te speaker na yon na accounts ta council and mayana bugin na pere di ka kana uwata nga me wanua na konu uwata nga wapi mewa sang karapa na be do te senera me na kurak skarapa ara council mayana te meye me council tan makurin ka pene ke asan cross pangay te kakawa kino antararwa anamane ay council mendi inanon didi kay ko pare angin tenan kukune te speaker re punto kukune re punte imeton dan te nakikunan nanga ana kangana ana rikiroi to the senera bugin na kien tenan pepen kakawa ke ngayare are te disclaimer ate kasi tabi wa Ricky mga te kanga pokan na meroro na pe ton gainis mena ana dibo sa council may mayana o ta pa Ricky tabi wa ito ni regere mes panganta council at man pai tapon de sisira kingkai yon tenan dibo sa kai ita ko te da senera pa ya kuna roin nang kapawai pare patawai pun sira ke pato tenan ngare kai sakiro hina ben ngatai ya pa apun kuwa ke yak patawan temon sisira ki yante te ko ne ya kinai me inanon tenan bebe kai te be wa nga pa skan mga meroro akin on ire kire ke mete kanwan te ripos to wana to yonte tenan taro Osinoria na ripos sa council mayana paye ye taro te ana pota kin makuri te tau te katena ni ministries ye tan makuri ay na be ay taro inta council mayana oto tira rorongon nai kai pangkanaro na pa na taro te pota kin makuri nano nei to pun to kai karawa kin nano nei roya tenan pota kin makuri ay kai kaya ye na betan makuri kaya dase anora kin be ye na be ay ka ate yeren taro o sa daya pande betay ngana ye te mananga to ante te pota kin makuri na kontep makoro to wana o to ye to te kaina noya o ta council antai na ko ngai ya popokia tawangan na kin peteman ka ngai ye impress kite ana ko ya ba ana ko nan pokia me ta kanga sagroi na pe tay patawangan de betay ye kya ang ne kin na papunsen kay sagi ye taraw mere to ye ta kanga na be puante na ni pepe ito ay kain kaya irikin ana po tayo makulit tao te ato na pun tara kiti kita itiray atan makulit takatinua punte to yon di po sa ye tinan ti pos yon
takabua the speaker oton nanaripo sa councilor maya ni to na takabua yapon kangaya pon pupura pa iti apuita pon yakan mi apuita nga kaya to sa kiro ite be pon ko woro ine be kiek bari ke ne be ben ka ko naron tein te tera ana ripo so de sener na kana na pa pon to ko ine be to na ina karawa kintarak be ko na ke ko na kairua ata ine be marwan ne tenan be me to na kangaya e pupura ipo kon tenan rabre tenan di bos yon takabua men ra kamsira te takan mewa te speaker sai puni on te skala pa mo te minita yon na ritera te tono pai ngai to inanga ki mangari ke yakanga ra kamsira ata tuwana me ipo kon te takanga sa taye me ra kamsira yon na yastan makuri Debite yang ayah kau hari mero kau ia tan makudi narakang sira karena ia kita uroi ki ia mengoroi mengaya ayah apa teminita tahu punya kaya ana yang oke na kantani ana pota kin makudi atau teka panang pun mengoroi roi ana tan makudi ada hakit apu kia rakang sira kaya tapun meka tan makudi takang sira se tuwana ne pe inang karapati minita ke manivete terapa tuwana ya kapene mane kang sira pun kaputan na yawaki to wana eta sinori ang aira na rap makuro yon kaputan tibete landing craft pamunta bubwa kanena mananga na landing craft rakang sila nako abesuko puntai na tisuram wapuwa tirita kaya wen kan to wana na bete inang siguro ita kanta nga bukin po kaya rakang sila me tibete yai ko kunan kapuana pai bukin na yai ko kuna montera kaputana Nato sa katay paterangan kanyay pare ina pun sugiro ya tan lepe kau patera angan tiakan dan pinton mamanang na ina kinang kangpa te tawana na pe sinang karapati ana yung ti tawte kay bukin kariken na yamanera ayamanin tani ara kamsira ketawai kanwan na anakandanigan na timenak o skan karapane pe roron ko kiri besere Taiwan bukin manena kinta karikira kiai yang ya amon nang kain dawata kanwan ya manin tani ara kansira sinang karapati te yang wei pangaye inari kapaan to wana yara manin tani ara kansira ye ara kansira te bewai ka mga pun surabuya kanwan ya ayara ya manin tani ay kai ipun ya manin ito manin ya karikira kita piwo kita pun ya manin ya kami kai ko mga karya nanon ya kari kamane skan kakaitaw bukin tera te teran atau takanta ni nga pa kanaro na pa ya pun ya muri etay atau anak konan deke po kaya ara kam sira bukin kaputan na yawa kita po na ya pa na ya landing craft ke po na ya bain mapuri ang kanite tayo pun takapenite te speak ari apun okay kanwan nara ara meroro me ay kay ngan ka mga rakana o si sungo panaan nara ara PAC o to wana ana komite ara maneben me Maungatabu sinang puto kaya ay kara standing committees penang kakawag pangayo sinore ay to wana sa atay rongon ay yaki ara councilor ari pun nesa yamani ara potan nometa o to potan nometa yung urana be awa atay rongon ay kay skarapa temakuri o sa tayo ba espo ipen me to yung wariri keng kay te mani bukin ay makuri o sa nakabuha to at bubusiyay but yung kunan karikiyaki ntaraki pa anaritana ko yung makuri ara komite kay payarin penera kansira imain niya mga ibitoto ano pe te ribo sa rimina o yan ang kakawag yung kaya awa ke busina ko karawan kidinanuan ana ripos to te senera yon na nakaya kam tara kansira ayari sa kawato panandara harakumit spunto ka ana makuri anang kakawag ibukin tubutan nometa ibukin na naman tubutan nometa teraruano o ripos na kina penatak o tera aray yung ngaira mera ara makuri ngaira tante ibukin pukan kinoran te tenaniya ni popo ke po kaya ra kansira pa anaki mangari ka kanga ki ana ko na mga kura-kura riki aya ko na pai ya kura-kura yan karois pangaya yan te suari asan ng anak sekarang pada pananya sa kawato te bubusi ra kandani nga pero ko nandra to na mga
din ni kai te bubusi ri buki yara komite kai ai to komite responto kai ai komite ki aki ari ni yakin te tai to ona me to wana kai si swai menora win te to te ai makuri me ta kabena mane patera ai sankai na nora ki nerun to wana esa sen mane ve yon kamerunga ki ara kamsira ta to yon kawaina me ai kai itera te bewa sina sikan wasira ki ba Poutokan ara komite te PAC mungkin hana makudia ka kuraba de speaker os tismaya ana di boss te PAC yon nana account maya kurab Kuraba de lian da kaitara. Asa mero rori minangan pun te sadi te benda kan nang memen te honorable duta Babu nemta. Ngai rang dawat aram te sadi kemarau perngai ya te kadim raya ram jangan ko te dayo ko kuraba de speaker yang kangate cera ani ya ko nan dana ring nga minera on nga on sibu wari arana pepo o nga on rawari pa ya kani maran tamena ke te imane na wakina meroro te speaker wari ne ki te pate panani ka meuri hari ko tai me maneu sa te sati probeso kain nara kansira yon mayana kain te peun mayana kain mayana ni kapeni mei te pikira ina ko butei ngam yaurin kamin kapeni te presidents ta women ade pen ora me yon indian ta yo kelidan da kaitara oi pun ngaira ni kapeni kain non te mane pe yo kain nara makoro ni kapeni kana pena mari yauri teman pai mai te banan ka kaitau an karapa na konte the chairman the PAC me ana koraki ki asan do yon mayana ni mondri ka yon kororun te otita na konna na accounts mayana island council na konna council ri mayana ni kota kide me te oda seneta harapota kini makuri te tautea kaina noa ori kai ponna tautea saka kai tau na ronte pouto kana koira ngaira kain mayana bayangan konan te meto merungina council na ri boste the chairman ne karinya ko yakan ka wato panante meya ara meya ni ko ta tenan kan data ani kan makuri mera patai ka tau te ka nan wa no apis te utere seneda open the PAC bayang ne naro nari te ki ne war ko ki te tamerwa jakapaya o te kira ki ona pere mayana naro nari kangan ne ai irinan mo ko ngate bi no anu ki ta kana wanga wo bi na kon wanga wo bi mewa o sakite meya ating ka ya te meya ari ngaya angkwa kain te tiri ki kan me sanang ka kaitau jangan palam ka kaitau na ko ya me ya tani makuri ki nanon diri ka kanne ni karwara ara rapatani makuri te inkai terana ari nara kamsira ri mayana ya ka kaitau ne be na kon te tau te ya ri ki ne be autain ka kaitau na kon te tau te ya kai bukin na rapi se apo bukin na mirongorong o ya rapi se apo ngai te yon te bangswa ta kawan swa o ya ri kire pe autain ka kaitau na konte tau te ka naron nara ana pouto kana konte katian ka ya puponga roi arun katian nara ya ting ka yo men puponga men kaina ki on konan ka pungana ki ro ya kaina ra kausra yon mayana ya ka kaitau na konte ara presidencia ka next excellency tanis mama wari konan ro konrana ka kwa kan tu kameru man ta ka kukure te diri ka yo are wang te wabuin sun nanon diri ka yo asana ka kaitau iron ka kwa te kangkangin te kari panaroya tan kwaya dali kinai kai te sa verio ya kan utara kin kan panaya kaina au kausra kan nang konan data panau raun sati ya kan kodang kan tirana ari kan utara ke panaya kan bubusi kiton kan puka kinakon te tau te ni terai ka kokoro nakakin to tipyo ndei ge yara ka ngai ara truck to wana ipo yo ari to wana ka ngai yanang fauti ko na de e makurin kai e manga ke makurin na ro ko e manga ke ngai res ya te ba te paranka bubusi on non na kon te tau te ka kana ko na nora te terei tapi yo manin na ra kausira yara ngana ko manin ta kausiran dirana re manin tiaya na yani tenan pion mama na ka ko ron tapi te manin na peri manga kitau ngayeri ya kana kina ko ya ipo re ke manina
ya mga taraw rin mo ti ta kaunsilan tinanta po ay kaya nga ya ayara ya truck kare konan po kiya teng tere tana konan ora na bayu tau te ka paderana re po kan ara kaunsilan ri mayana Herang kaya kara kaunsilan ri mayana asin ang kakaitaw ni bayi ni po kina ko te development partners tenan mani ni po kaya konan re guys sa rin ako ati kanga sa sarukon Tsuya mak kangai ainukan nara tema yo kantani ka pena timya to ati tirana ri te ni popo kina ko nara kaunsi라 yon mayana kantani ka pena ko na agya una no korak pa ara meya mena kaunsi라 mena tani makuri ara kiraka kai nara kaunsi라 ni ka peni ana ko na ni popo ki pena ko na kanaro no pena manga te peka ki teri pos na ko ni anaro ko na ko na ni ebitakina na ko neta miaro ari naro na reto tongak akia to kin ta miaro ayere mer nai kai te sabe peri akarinia te speaker akarinia ya ko kari kita banan ka kaita na kon te chairman te PAC na ripo sa resan kadinia imatar ya ka kaita te ngo punya ki asan de ke bana kon de ke ba kawaida ni mga wakira ke pasana nori te ara kaiwai kai tera pe ka skana konan rana re ni mga eveki pa yo ngani konan ni mga tamerwa na kon mina te speaker na wari ke depende de kinna pa yang ne konan ne esrawa tan meroro ka meroro yo na me te pa kapanan mayana ga kaita na ko yan te kain te na kon te chairman de PAC me na ko ra ka kyaro yo mayana me kain na pete tau de kain na kain na office te minute akarinya ke ai pupuk te tayari ka kwa pa yung iro ya kain na kaunsila ya nang esrawa te nan pe ni pupuk ke konan rana rin ka ro ron te riposa yo dona ke me na office te da senera Panawa kayo ya kato kayo ara na peo mapera di kiribes te miao di tiroy tabu mo iboto ka tabi kan teripos korap jadi sabu me pun mayana na di sati teman ada kan dia kena me mayana ani honorable Krobes Remer nakoim di sati Honorable Speaker, abun ngakau ke erari na tapuro panan mayan je pakanta yo bare ayapun aire kire ke mana ribos de ara kaunsilan mayan de kia ara kaunsilon mayan daron nari teteknak taimana no wag de Honorable Speaker pun panamun ngamor sa mona mayrom de Honorable Speaker de president sa karniak te kaumen nari kira bangorana milita te di tantakaitar tantin kapan yo pun kain kilbes oi morali kain rap mokor mayan nagi maring atakan raum sati ya pun raum na penon te panta yo narori paran kami uri te Honorable Speaker nakon te temannya bayo paran mo tetap sabi na mo ni maur kana pen maur ako to Honorable Speaker ta pun te mon pai apun te enapun warek te maro bare apun sen dari kaya apun te ta min tanan di bosen kapen ai to banga noran kirbes ngai punti na ko na beto Honorable Speaker ke ba ngai apun no kyu kina bata ka nga ma de tirari ke ma iman nan de to Honorable Speaker na pun kai tau mo ana kon te tirari te jemen de BAC na member sa ke asan dari ande ke te ka ora te mo ko ma yan as ka ko ba ndo ye ke ya apun dora na tirari ka arun ta kati dari busmai ini kayak itu yang dari kangen meroro ke, nak kena dia pun kawarokin na Maungatabu ke asana pendoko itu Honorable Speaker. Honorable Speaker nak kena itu di arah kaunsilan mayana, burgi kaya kena, itu bah Estonia yang terari kangen tidak makin dari kangen atau kayak kawangora atau bah tahu ibu singai itu Honorable Speaker. Tahu bayi kanon daran di bos ada kali yang air kiri meto tikira ke to sekarang pun bayi na iron nanti dari nimagur je tu Honorable Speaker itu ko bayi kai je Honorable Speaker ayah puri kiri ke makata meruan je tu agak kau kuat je terakhir ngata kaungan na pun dokori ke mana nawaki je terakhir tu putar nimagur ya TMC itu bayi kau ki pa pun tapera ara dari ara koraki agi ska maingi anako arab makore ka ko nagin dari sekolah sakunan dari kan wi magi te to Honorable Speaker di terayo
Pandabita ina ba ngaira ti anara mo ko mayana ko ko na pa ibibita kike e wona na e bun sparo wai mga maing ay mga sparo wai ang ay ta ka maing nga anda bita ya kina ko nanda pendari ay to ko na ben mga rigiri ki mati tanan ka nga to ki pare anak ko ki mga utana ko ari to tira ka para na yu ke agero to ti no paro ya ro ke nga to ina propa ina ko nanda ari ani bubu ki bukin kata meron ti to aki na nawag ta kausira to honorable speaker speaker yoria pare sata ya ayata ya gribas ayakin dami na yo ito pa su na ron ti tirari to bota kin magur ari tabi na yo tira ka ta meron ay puri ngai ran ka ben ti to honorable speaker ay ko ko pa ina pa ngai respangar apun ti kanara mo ko mayan tirangan narai bubu ki na ondara kausira ina pas pangar ngai ta tanti tirana ba rai bubu anak kunti ara kausir ay ko ara bati anak ya ti ti business ari takin ari tau bai gawin ati ti ngata ka no batira roi ka ngapun bukin tirari oki ta nga ayo ti to honorable speaker sikona ko anda batai pare ko apara meno ton irigere ki mata pai data kinta batai kita ti tirari ti ay apa ina non tayari to emme tige na gi pae ge na kai na no ibukin tirari ka karu rogan da magul to ba pae ga de do aro posbiga na bun ko ni de ge marun te tirari ka arun do agi na be i ya tari na ya agi ka usra ya na rab mo re ka ko ai morani ki pun mai na pare esen dan dari ka ne ga na ri posen da yo to ba mai ro na ko ngana no ya ka na ka usra ai mo merun te meya ti kiraga ay puntahan maun ka ben ta kansura to ba sagtigin ko ro yo to honorable speaker ana snori kanon tai kano to ba yi ta maro ti to honorable speaker ini ta maro ba ri kira kin ta maro sinan ka nga ara komite ayo ti to honorable speaker ba na ina ti ma to anda na ta yana kon ti ana ro ti to honorable speaker ana ita ko ba ri ka ayo ti dira sinan ka nga yana ka istira kin maro ro ga to honorable speaker ay to ba yo na panaran dai kangan kangai nakarge di sense to tana dengan ai takai yang atau emerne tanan kausura ana irik de tamaro ibukin tirari ka uota kira pare nang irik na yang kan ya rari ya uota ba na meru lagi tirari ka arun tararwante tirari ya waki ante tabe mani ano ti tua honorable speaker takai nari mana ari honorable speaker na overik ai kaparabura na ispanokon tanan dari ka meru na ko ya ai tirai ke rari atau anak rotak di tera itu honorable speaker. Speaker, soalnya para nari sina ko itu honorable speaker. Kan anak meru roti tahu men business ntai kano. Itu bayan ai tera doan kata meru ari angasong ari angai yon goinan ulo routes tera ari di miss. Ayo doan di tera doan di honorable speaker. Irang kan tengak. Tera kira na bayar ari. Yakunan muantai. Ngai ro kana montai ti ndo ti sistem ro yana para otaki an kausre yonna ana nangi bobo ki buntara ruani tira kya nari endari antara ruaki e ko do honorable speaker ai bundana mane to bodo nama to I to ba punta pe an gabe be senari endari an kawakin honorable speaker iregere kana be metirari kanga arun ti ayawaki kausra sikawa pa nakakin dari angai mana yaki ari pun kura ya kausura ki pare tabetai to ai kaina padanan kangang ai ka aririk kana yaki na to kura ti tua honorable speaker nakakin dari mana yaki nakakin da itera tabe war karikira gargire ke ari amang anak menon pe yaki ate danan dai sensi kita danan ragi ki amang rai na on itera aki berapa Pai nakakin dari sen mga para tirari militant fisheries dari to ko kay nanawakin tirari ka kada mero ani kiti tirari ti Tiruko Government Act pari to ama pun kuras ti fisheries act o Tiruko Government Act ay to pati tirai yung to honor speaker ay na mapuni na kada mero ti tirari ti milita tekan tani ay babaki pai na nang de tirari ati bubogi ibukin di kana itera takausira adari arun ti kana kare kemane yore na nga punte yon ngana to honorable speaker yena pa komete aria
Kita nak kita sekolah dari kan mga anak tua orang speaker. Ada nabi na yara ayah yang na yari bos. Ana tinara baru tirari. Angai na popo tu bayar di orang speaker. Anga kaya na kon takau sudah batira tiang ana punti yang mana. Mentarakin kang ayah tua orang speaker. Atau ni ngai asnar ko ina nunti tiang kini kanta ni ngayo. Ana ya punti di matu orang bayar kini di orang speaker. Ngayo. Tahu min ngok bitiri kita bitiri kasih orang tiang kini kanta ni ngayo tua orang speaker. Ayari kangapun tega kaya mana. Oi punte kaya nak orkin onti toaki kang wakin naru ya aratan waki naron je sebangai ada yang makin kina oi teraki apun koroi ai lu kana koroi ya pun tikena pana target ada tau tega apun kiribas ada waru kondi kitirari ta boy buki ara botan nam el maruru kai to waru swika ai kawnya bati terari ti teparan ke parapur kana ro na patoi ei kama tau nganti puta ki ka ko ya kawina na pananti terari teka kameuri di temeuri tiro ya tamo orang airan kapan irara warik ti tuar roswi ayo tu Kurang sate, ada sama dulu remen apa nanti sate di mana kerana kami taruh tinenan dia orang pergi rumah katakan sate. Kalau apa, orang speaker, kaya pa sepau mantai di meru, ya pun tebe kata panan kameuri, tarawati neno kameuri kami kaben, orang kemera irua kia aruku, kawara perayu bukin tepe ya, kau kurang, nanti meru meru, kau nepen moni meuri. Abu speaker nang wadi negara meru, jangan tirari ti kau sayu, kau semua nemeti tega moni kakai tau, karena nak konti tu komit. Te chairman ma kaya na komite naron sebangai ya asan makuri naron kaya tau ye council atau sepusi nara meru council ya asan dari kalau gitu te bos jangan ya makuri maru speaker ta silangin te mato buta to komite ayu basta ko ba yo to wana nga tai dai ina kuran nangani da rongorong na mali te bota no mata de makuri ya to council dai mo ayu honorable speaker siang na nakawai nongo de meruro ba na ya mona lotaki ana mane makuri masina bubusi ana ako nan tema to merurungi ya makuri ya paskai no de bo segai ba song nota ba ka sandik na te to wana to wana honorable speaker taran de bos naron ne sinoria kanon wo tanga de bimba won wo tanga wo bimau sinang kai tau na ne ba ya kan tenari kita tai te bai nga sinoria honorable speaker pa te kanga ngari ke tamaron te kabarbaran de bus te kanga ngari ke non wo tenga te bime wanua ka sta bona me pun bang kosne ba ina no wo tenga wo bime au wane kanga kari ka te pe yang nga te terari te rome no ye pa kanga sta bo me sanoria kai ba kia te wa ki no ko te tamero nga sta bo me ye te kanga nga na tangira ki kini kai na no ki peragi na te ya ko honorable speaker Sinoria nara meroro kita meroro raw kanin ya kita sari teman baik kita semua kantun nara iterayo ya kita ngiria dangin mga kaparan ako ya ke sanori ito ba tiba kakao ba Sinoria pa yay kay nanuan to mga norakin tinanswa tinapon na nasa na bylaws ta kam sila ani men kay nanon pawara teya oros sigar pun tena kalau ko te mo to wana ngabul ko ko teya tayo pun is about time. Ay nang tagaraw kaya standardize. Kung may makin no, te bayro ari makin. Pun na kaya kakuro na mere to yaro re honorable speak. To tabo tayo when ay to na kakuro ya me. Sige to kakuro na nang idaro na ko te pa ye. Ang naro na pa ita kamay ying. Ako pun manang mate kakinda pa kauna pa kinda tayo pa yan honorable speak. Sinuri na ba naron te teraro kung te boss pa kaya no ita capacity building. Sinang kahit taong kay yay terari yay wagi kasi maulite ba ina honorable speaker sinoria na ba te tuwan te tapos tumagor tuwan ina non kita te unit tuwan ne kanga kolor te mero tu tana yon te perite tenanda iri tenan enforcement officers pudang is honorable speaker pa pudangin na naman te council kena kay mo kanita council e mana nga men kami tuwan akamakulan na pairo awan sa ito wana nga tara-taraya patirangi inura kitira nan katay kamerunga kita itirani pa yung ngari e paisi
Seksi ta kare ke mana orang speaker te bailu. By same time me kare kana te mo ngaroi. Ang te bota nome ta no ya kan te moro. Apa ni to te katinu kan orang speaker starai apa. To te politiko will. Ye punta council na riai nei. Kura no makan ni yongwa. Kata maruan na waki. Ngai na te mana ben Maungatabu yo ye na bespangar. Narun ngoran te mende terari di bos. Ngai te akina ke pai. Yesa no uta kira keki. The recommendation. Enang karo enang write off. Kanuan tenan di bos kita kanuan tenan taro wa dia kangang ngarun norakia. Semua orang na bang ro suwi ka patay mga 80 ya mga ro. Puni ngai yana. Terangan suai terade to terade kangang ngari ya ki kunan dokon nena. Katoka kawaina kantari ngani enang kameu aro bos speak. Ana puni peni ni kaisa ka account. Ya sen nakia ngai kunan makuriaki. Ako ro kung kuya ko na makuri me yon te page. Ai pun nang temaro ane para koki tari ya wagi to wagi na on temaro on bos speak. Te bai na ba mena no is taro siwa na rone te akinak. Wo te ngati mi mo wo te nga wo bi meu. O te me ya ta kate kankai. Kausira ke ta kate kankai. Aki meni no te tayani on bos speak. Ya re kawaki pasina kon rari sa tara po to kante te terani te on bos speak. Tahu pun the way forward. Okay, atau sinori abang yang ke ye to kata meru ke to yang non te wagi apo pena kunan boka ki te ramagi ta kausira spend tera te dira to one or bosbika ori ki te bere te KPF pare ama ta sen moguri o yan de so e pun ye ni paid bayan sarang kara na kawa ki no pa ngai ye KPF ai ka bu tera harun nang te kang ayu teraruia na ke aru south menayari to ya privilege kita te terari te sebenga kan manga yari pun dia indik te to wana or bos speak da gawaki or bos speak ya ki ngone on te mitri bos to ina kona ni ka ngai kanaro na to ye mi kana ke me kana gawak to ngai ro taran ni gawak ina pare mane dia ke mai sira na pai ro ka sira ani me na kai no pe na ayak active mai sira kana ai ko active o tira te kanga na ring dari nora ke pasna ona kata merwa te tira ni oro boswika te to ona me to ona oro boswika ya ka tira oro boswika me tara ni ka istabo me te takate ka even kana ka una na meroro te milita ka diniak ya busmaya te riposo a istabo me te tira ro me ta kana te rapata ni kausira o na rapata te tautea ka re me yo antara wai kai naron nora una ben te tirari te meroro ai te akina pa ya bota ka untea ta uta ka unsira pa ya kana ko ya na pia pa ai mga ta ko te ministry pa ke te pia pa ni roi nga po si te yang no ye ta tirange ero no pa ye te quarterly report ta tirana menta ka unsira just to get in touch ya kana sa te ministry ya ta te progress ang ngai rana bes kulan update te to me to na na ro no bas kai no itirai kan honorable speaker. Harus bigai kai tapi wang apa sih ara meroro bukan puto ka tapi kan terari te kasa yo ana di poste to komite amon pen te kawaki sa kara pa yeri council ay asa na pa yeno ko ye tan maguri te ministry bondi ki ora sa te yeri asa na ngai apa na pe kutat yang ne tamero ang ran te botan te mane me ngota boyo yo na wa ki ta council te to war me to wang ariki ngorai ara pota nome ta puinte rongo ya kaina no ya pa uara ya kausira dia mena ye ya ka kira tina me merungina ye pa pun ka ngai ru ya na kon ta kausira wana ka ngai mai sirang kai yamman terang kai ya koroi ye me ta bo ko ta ki mene no kai awa tige tai nora patira anarari ana kanga ke terarun ya kausira ta yare dai to wana me to wana ro speak na vero ro kai ya ro speak si sa pasa was kurin tari Putaka pekante to kasi kurapa ng puso. Kurapa sate ang kanila sa merori mina punto preses His Excellency Tanas Mamo preses. Kurapa te speaker ko niya ko yeri mo ena ki mo to na ba meroro pa ya angin no meroro asa na ko na ba nakon ai du ya tam ti ka niya may ta yasi kana ko ya ke atwa indang kita kapuan tapi wacana meruru ke asanda ni mo ke ta ya ta ya ta ten be bukin ti
te komen peliste sa ripon taperan kapani tararuan naman te potom namet eran kakawak taperan kapanya asa ni veni tu ana pe pas na kangan karoi ara tararu ke erang turu te yang wale yes taratara kina bati job sinimani jamsia ai tabe na sa discouring tayo na taperan kapani te me mana kamsira ada karisa ti ara potom namet taperan kapani pare kai anamani te potom namet anamani kidibas dia paling kakai saksi teman yang kau pain napa kibas ali dari kin teman yang kau pain ai ka khawak na iko yo te meroro yon te bayaran ko ti disclaimer ke akia mini pai o ya ke ona nanga no opinion te tuotita pare akia kanga de kosa ka na ko wa ye que na paputui na ribos na arenta e kai are ero di technology que sira ka ngai na bakam sira que kana ke ya kamera are happen into a mobile angin ang kai happen into kan ki di sira kan na tai ka wori ke are ke na bayara ay mobile ta injiri que na ite ba ka wa ki sare e pun ka wa ki na ki ka wa ki na rabi na ba tam nei na mobile ahon na ki mang kono ni buat store and the cloud pareng kai ari kena bitu pai kau kin nana ona kau kin nan cenang ke awakanya arang ni bubu kena pai ke kana buat cena ni nana ai ko kona ari asan de ke muia asan de kita amni akanya sina kau ngai ni betati temsia the finance pana katani na pesi ara puton namat pa apun ko na benda itam ni akakin te file que akakin kanuan tenan tipos ke pepa akaw kini o ale ni na patam nei ai kan te pe akaw bari to kana ya kini ke original na ya akaw ba ye ka ko wan ba e anorak ba ye te kamin te ka totoan pas sinang ka kai tenan way forward ai ka sinang makudin na tera technology ya po ke wa ki technology ako ada tuan kapani ya tangina ki original metera sinanga nga original kana ya buat anang iya men kapu wa kisua ba anang dia intara kina ba kapu anang technology ya ko re ta neina ai sa ki original na ya sta neina ya pa ina kina ke te tenan ka toto ke tenan ko bis hari ina bentara ke kan ba ka wa kina ke na kon nare ya ko ta te evidence pare engen ki tenan kopi me tangira ki original ke hanne ka hakona na bo sine te wak ke I tau pa ye era yang wai ka pa iri ki na pa ka wai ka po wai ka skona ni ka ponga nei te ka wo wai dari kin na ni imena ikan ko kana te meroro yan te kanga ali ta bikena te sati me mo yan te manali te mani yan te ve ero con kai te ve era nek but if miss anya te technology ya pu kanga te pain mogu yan te mani bikinan records te na ndai kanga abi makarik o kanga yana abi bari keron te mogu ye ako na dikin tena ara watari kena function sai ka ako na di kapungan nak ke awan na pa enarang ni bubuk ayarin tapitai tawati technology ay tiyan sa na kon narap ara kangang tingin ngay lahat ay kasuwari kasi siya ako isang katayin kapungan natin technology pa yarangan na pa katuki kay nanora aki kanga si kapakaye pas ata ay kawari kasi raruan ako na ero ko technology yawakin kay tinirin tinan kawari ng day akapungan natin technology sinariri ni na taratay pa anak ko na ba nori kakawakin na ikay storage yung cloud tira pa kanya anapiw tayo capacity na kung na future okay pa ay kay tayo kakawak kasi nang tara na ba katukan sa kangang ang long term kaya ikan naruro na ba yun na rin tiba ibu kiyara tayo tinirin kang atawan ti wana ti bubusi ay is
ke may on sa te man may mga yan ali te ini ali ay yapon su na kon te tera te menitan te rei ke akan ta irari kin na ta wakin tsaka ke tera na ta kana punya yarang at education ko na ni bubuk akan yapon na kon tera cerita ki marinan ta kaunsera ke ayasati kanta makorwan itabaka kiti busi mai ai dei tak ma te rei kun ka kayan nangan na ni bubuk tawai ka yaki de ke ma te account na di house pa kanwan de meroro nta intera te account ate ete meto te job sinmani ni ka unga te putan no amata tapiran kapani tarwa na mani te putan no amata tapiran kapani saksi ngai da tanti saksi ngai da kanti timsia saksi ngai da kanti finance tapi mi na ba saksi ngai da kamsera tapi mi te putan no amata tapi mi na ba ara putan no amata ata ira ki moto te kan te wa te tera te speaker ko kadinek ya poto ka tera te ribos narun na le esa mamagak na meroro ke asa meroro kena ki yam te ribos akora ba te speaker Koraba beresens sa meroro kan rimin apante temen te potakin daily sa burwate takaya minita te koraba te speak o mai ne kana ko meroro ya pundi te matibanan ka mewi ka ben ite me terwa sedi o kai na bera imbraki na rau nei na kimbraki meu ondara na te bu kan bera meu speaker ya per de per niente akin pa a per sante akin men na kausra ya tamana ke sta buona de ganga men na kausra peru te buona de ganga men na kausra maya yo kyuk o te agra de akin ya pen agat men manga de akin ma ya bona de yo de speaker yan ka te pio wan ka ka te pongai pa ye ka interruption ya ka ru speaker ay apsel bono pa te mania de yo enang mo sa mo kay korap koraba te minita kay ko kasayang ako di interruption ng kagen ko di ay pinakin na ba ngay inora na taur ng kagen ko tirari the chairman I'm chairman of the business the public account committee mo sama Nag-invest na tayo de honorable speaker ako tayo pun nagtukontukin na de karuan de tayo baya pun aruri panan kakay daw ay bukid de karaki me pepes daron de kasari mo ay ruya tan beroro de yar man epem de speaker de bakanta iyo ya de metori kita kakay daw na kon de minister tapi na de metoran daw roy ar busmai e niyang ori bobok yo tapon de donak ya kia mo meruya tan beroro ore kaya kana be bukin de tau tek ari ki bukin busmaya kin de kosa yo ko speaker ya pun kan ipene ani para na ko kanon na program de MC o tau tek ayo bukiara ara council da makoro kita ara council ina no ames kai daw de yo ba ya konanda ato kana ora ara me yo da ara council ni kapere ito ba na de tungan na no na kuya andero na re mareveya de sa ti me taro de na no ko kawag de tay pero rokin de accounts ari kanga nga po to no me tara ko nga kay warang kay ara accounts balance kanga ke mito ba de yo kawag pada kawag na men reiter daw de kay bukin de rangagin karigida ke mewaki akena kay nitak ay bukin warkwan de dera de ara daw de kay na ro agera accounts na kay ri ka daw de temiri tay karaw de ka to kanwan na ko ya ay ko me yara ya tamne ya katara tara aber nerak ade tayo na tayo ay pun tayo na mo ko ade data na rin meron rokin na hindi ko sa ano ko de yon de trust fund ay daw pa de wakin da kito kanuan na si swagin na tayo ay kanuan de tanan ka tamero tayo ni ka pa kay kana kunya kin tayo ana ko na ni katanya kito ani karige de tamero ay bukin makuriyan ki kawakin ni kere to ya 1000 ke bare tongkai ako na ni makurin to ay kabuat nga nang makurin nga may awari million tori council agi bubura taro dinero me beso tira buburan to tira
koran iya kain tabi koran da kaniya kan te roi antara rua te mais ke te kau pa iriki yo ang iya sinang kai tau naron kanuan te na pero nga te tau te dikiniteran de MCA tarakin mana kai kai pa katawrawan na council ni koranda ni bismaya ri kita mana kari yon ya kan ko de buina diri ka ya kan tai amuan dan an pewo bo wan de tera de tero yon kawainan antai yon tawa an koranda andora de karilena council ari pun dara pot namet ai mungkin de warkora andara kain katara atau de KV20 kita katara dia apa ki mungkin de kiribes si stebe do na kaida si stara ikai beterana neron dari yararan de mineta de wake up ko ke do abon ko yara council ta andara ala ta makuri ai bon dia ni kau makaki skure ni mengo ngai ire kin deran katani ya asen karawaki ai buki yara CFC rite abon dara council ageri nek ngai ina pere na mga pero ngaki buki yara kaupure atau da men ki dari makuri de council oyo bon de tenano ko we buki wor kwan de kakora-korakin na napik spangan ara daw teka na pakoraya itaw ya itaw de minita buta gin bakuri bukin di terayu ko ye de meroro ani tawai na raidera de tinitan ta kaitera sa dia karine ke men ko kay wari kay ati bedinan disclaimer keto dinan fi kage dinan wari kay ikangat anapun ko waroi man ko dia gina irabuat nga irabuit nga ngai kay yere kemen dinan general leche ke do dinan trial balances sa kaya kaligek nagyara ko nukira kini de pa ya ke ngai ka nga de ko na de ndike de silakyan de kanga ke to na ye de BV ke dera ke de me ke dinan supporting documents ani ko na ngai ko na ben ndike de apun pun wari ko na ni pai tapun wari ko wa me yes re ke ko wa ki ke to ko na naron na rin ting na disclaimer ito papun wari ko na ben da bunte meto an wari kaki apa kaupain ke tawana wari ara council da te iyo ara council ta mayan naron na vera council ke tenua ke sa na pen meroro ayona de honorable speaker ko wa de meto an taragin dinan kapua dinaron kapua dinan digere ke te impress ore bun te bua te kapua ndapatan te mane ke to de tirari ke te to bakan ka nganga ne na ena te meto an tarai de MCA naron me meroro ra mangaya estimator meruro mga yes kauku ni meruro mga yes main ka oragin na makor te sa mga kainin ni meruro mga yes de exit meeting naron na kan ke kangapon kaya kin na nga na korana dipon ibon natay na na kangay council sa kawa pa yapon kamen natay dapat ka kawa kindi ke nere ke rora sina korana dipon meruro akini anu sila ke na konde pakanuan na meruro and manepe de honorable speaker nako de dapat taragin di kana nawat na operation the council mera karge mani ako paina ye mani event de landing craft to dinani pon mamara ko mga kanana ko de na itira de council ni itira da bewa ari pun taragin ka pain na ka pain dira de council as kai daw de rita de kai dira ndron de mga workon di kana tapon na nakadara kana ana program ni makuri de BAC ko da ko pun na bede honorable speaker to amen na bitera ko na to de raitera tau te ito bayar ko na be ro de tau te de terayo to ari na itera de to mane to de moje bukin de dinano akina ai bukin mga kanuan ana maguri de BAC na kon de tera to ara kabene ni kwata ai minor house ndi tempa ya kai tau ya ana sa de mayan na ron de yara ai meroro ai ko wanang ko na no yele pauto karon de ay council naron kanga nga kadiri ang naron na betera de itera agya pun kay nanwa de bobo kiyay kita rakin na operation kita aron wakin council mayan na ko kuran noraki to kanga nga de pewan naron na manewek yay de tera de takaray ido ya tan magurin naron na re norak beto na kanga ya pesna de kamayngi ido ya tan makuri Tapos paro kayo yung kay rawade tayo ina ko wa keroi de the proper ending over ki age de ina ro kini na makuri pa to ay de meron na ko na wage kana mga rin kaya ta kaya nga ay kaya ka to yaro kon de jab makuri to wanang ayan ito baka na kanga ayan ang ida ana ko na mga taraki di na itera de to MCA yon di kamay nga kiya ana tan makuri ako si
ron dar Maneaba si karo kon na yap makoro asina ini kakaitaw ron dar te akina kite si po merin te kaupain te pe ayo ke to tira si musmaya ke sinang karabara pa no kon te council on ko yara ratande ikai ron da yara ya poto ka me ya poto no amet de ya council ya on te tamer ko de mendarai tira de sa de may taro tin ina si musmai de tira to bon tadi ya kasan de si musmai de ari to bon de gere te kaitaw to bon noran na maguri de BAC sa si musmai te akan kaitaw na ron nakan ko wana ri pa de pon kau ngaki na ngai kana ko mga nangin na pinumakan BACC ni maguri ngai ko mga pon ki kana binan nga kami na sida kam di bo sige ngai pon de pa ina pa nga era ya ki bibit ya ro na mesika kaitaw na raw nga ro ay bukin tera kabi makan na riposo di karukor ginari ginari ko ngora anera beroro me diode de sene ra uwe ngau me mewa ke kana ana koranta ibora ra kai kana na do tabon de diriki tene de jaus ber de tera dan dugin jaus dugin diriki kayo kaya simuri kau nga ko pun ka to ka de me mewa si ina nagin ko ngora ina ka kanno tera ana ripos de BAC baru ko pun dinanon de ripos tan maguri kana pun teka kayo an de taibora an de taina pen ko taragin na itira de apun na itira de council na itira de bylaw na ron na Maneaba de sete me taro de nainan itirari ki dinan suwa kana koran ka korana waki de council ito bakan niya kakawak na ron de wakin de makuri kariki akin de tira de rikomane do tarakin itira de bewa ake na kona ka kororo na ron de dira na waki de council begin na rapa ko bugi ara rapot no amet yei te okyo kiran na de KBF ko yei te tarakin na yo yei te makuri ani karawak ay bugin de terangan kapakagin de KBF kana mga penikay na de sila kan de teraron KBF ak nga to at suway pa kan dili kay kana ko gito ito ba niya po subu pa si pangan de sia ay konanda davia kito an tapi na mo ayo de tayo ke yan de borroy ke de arrangement ani painagin kay dirang punta benda de sia di naron de tera de na man in boka asima to kay daw de representative karinya kin naron panana ni kaunga ani karinang na konde na konde ra council di ra council ni mayor ra council ga asal mero rokinak o daw ni kaunga ki ra ngai de tiran de digi ngai de boto no abete bugis pangar bugin de sido bayakin o tarakin de aron de yamakuri ke anamakuri ra council o ta ora ta makuri de council o daw ni kaunga ki digi tiran de makuri di naron de digitization ge to de kapukanagin tiran de tamo i tiran ra ge na konan ani kabibiteri ke aron de kawagin ni bepa aron de ko si na tam ne ko scan da ko ari ko karini ne kan de fao ay ko mga stuhan na kan de don de tinangge ko kana ko ana ko de tinangge do de clouds to kanon de tera ba ka wapo ito ba si musmay de kevin ako naron de katiria de presense de tera ba ka way kapo sinakonan din na koy ay bugin dira de kaya kan ora kanganga ay kastimate to ni kaspo na ngay eri bugin de ara council ara daw de kan narwa inarwa ari ki bugin de kawakinan rongorongo kawakinan di pepa ay tera di de kawakinan di accounts kito ate de tirani wari tirani man daron dare te akinak apato wana na bete tabi kamen na itera sa di may mayar apunta ragin di de Dave Miss kito to tarin Dave Miss kito katutungan Dave Miss eri na kunan kapungan aki di nara council ay kakakor naron daw iyan yasen wakien kakatay kain dem sia ay bugin na council ara council yon na makoroan ni daw ba di meton don chuo ki trao kada to yapon yair yan ora ki to hiroina ay daw ba ibon dira anang pun paina ki kan de makurian ay bugin nara council ni kapen para robos bi ka ya kay daw ilig meroro si skarabay sky daw inaano ni pauto ka na itira de to komite yang ko kaya sen ka direk ay bugin spangan de to komite ari ki bugin de spangan nara council amayan ari meroro kinak ya de andi tayo stime to ni kay daw na kontiote ta sinera me kay na robis bugin de ano makay de yang baguro koro bugin ka warokon ari boss na konde ka apain dili kay ka ngkay wakan na ko ilan de dili kayo sikaw ngaya para time to nunga ay bugin karawan ayo kabere no meroro ya kan nang ara kaungan
o bener katikiroi na kondimeya mera council ni mayan o ibundan mo kuri agi sebagai mungkin tahu tataruan kau pain dari council hari bener buat namet kau ada orang orang speaker mereka yang kurin utara kita kos ibu kini kapata kina renteakan ada yang sudah mau tapi pak orang orang speaker mau diterai tammo aku rap Berapa chairman di Public Account Committee ang yasan mo meter takos na nani mo kak yang kana ko di takos no ya na kaya pusmaya kaya kang iyeng o kaya kang isak ake pusmaya o kaya ki ano ko ya kaya pusmaya ang kaya pension karo di terari di takamusira ada senang kemasira wa tiaw semangkai yang karo ka tiaw tibina yang apong yang masira mo tiaw